Assalamu alaikum. Biye san ba fila de tan kelen na 2011 juin kalo tile segin Mali la juin kalo tile segin bi fɛn min fɔ o ye jamana kuntigi o ka baara daminɛ don ye. Hakili jigin na san ba fila ni wolonwulanan na san duuru sigi tɛmɛnen kɔfɛ an ka jamanadenw u y'u ka danaya bɛɛ da an ka jamana kuntigi ka président Amadou Toumani Touré k'a sigi kokura siɲɛ filanan na san duuru kɔnɔna na. O waati madama min sɔnna président Amadou Toumani Touré jamanadenw na n'i ye a kɛmɛ kɛmɛ sigi 71 ani kunkanfɛ. Lakika ɲɛma san 2017 juin kalo tile segin jamana kuntigi président Amadou Toumani Touré a yɛrɛ ye layiru di jamanadenw ma k'a fɔ a bɛ baara k'u ye u ka hɛrɛ saanada kama a bɛ baara kɛ jamana ye jamana ka hɛrɛ saanada kama. Kabiri an ka baro fɔlɔ san 2002 na président Amadou Toumani Touré n'a y'a ka daw yɛlɛ an ye da ninnu yɛlɛlen tora fo ka se bi ma o ni sisan cɛ o ye san 9 ye. O bɛ fɛn min fɔ o ye k'a fɔ layiru ka gɛlɛn a bolo kosɛbɛ layirutigi don. Ka Ala barikada Ala min ye bi don jira an na président Amadou Toumani Touré k'i yɛrɛ barikada i ka layirutigiya la. A bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ ɲinɛn baro ani an ka kalata nataw n'o ye san 2012 ye 2012 o kalataw ani olu man jan san kelen de b'u ni ɲɔgɔn cɛ. Ka da o kan an sigi mɛ ni kunnafoni caman ye. N'a ka di Ala ye an da bɛ se fɛn minnu ma o ye san 2012 kalata minnu bɛna kɛ a la o labɛnw ye. Tɔn dɔw tun bɛ yen nɔ olu tun tɛ fanga kan fɔ olu ni fanga ye ɲɔgɔn kan fɔ u bɛ fanga bolo kɔnɔna na bi. O tɛmɛnen kɔ musow olu ye san nayɛlɛ sɔrɔ sababu minnu nana ni o ye. Sɛnɛko kunkan kibaru an da bɛna se olu ma. Kalanko hali bi olu ma se ka sira sɔrɔ fɔlɔ diɲɛ don o don cɛsiri ni a ta bɛɛ. O tuma an balimaw ka o fo kokura assalamu alaikum président Amadou Toumani Touré yɛrɛ salamu alaikum. Ka na i baro ɲinan kokura Si Sulemani Si ka bɔ radio Bamakan na. Se Jose Traoré ka bɔ radio FR3 la. Ibrahim Sulemani Kulibali ka bɔ ORTM na. Jamana kuntigi an ye ko dɔ kɔlɔsi mɛn kalo tile 14 saman kɔ sɛnɛkɛlaw tɔgɔ la don. Sɛnɛkɛfɛn sifaya caman tun bɛ kɛnɛ kan yen nɔ nka i ɲɛna kala sɛnɛkɛfɛn dɔ tun bɛ yen nɔ i ma o ye o ma diya i ye. Keyitalaka minnu tun bɛ yen nɔfɛ ani Kunatilaka minnu tun bɛ yen nɔfɛ ani Sisalaka minnu tun bɛ yen nɔfɛ olu ye ɲɔgɔn ɲɛ lajɛ ka tunu jamana. O ko in o sababu ye jumɛn ye? N b'a fɔ k'a fɔ fana ka a waleɲuman dɔn. An filɛbagaw ani an lamɛnbagaw k'a ta Mali yɛrɛ kɔnɔna na ka taa bila kɔ kan ani Mali teriw k'u bɛɛ fo k'a fɔ u bɛɛ ma u ni su. A fɔra cogo min na bamananw fɛ ko dugubila o ka fisa ni laadafili ye. E maa o maa e jamana o jamana n'i ka laadaw bila ko wɛrɛ bi i gɛn k'i minɛ. An y'a daminɛ ni y'a san dama ye. San o san n'an bɛ wuli an bɛ Ala de deli san wɛrɛ ta la. Ala ye ɲinan jira an na. Ala ka san wɛrɛ ta ɲinan na hɛrɛ k'a sɔrɔ an ka kɛnɛ. I ye min fɔ sɔ de don. Ne ma se ka ko min faamuya sɔ ko in na bɛɛ de ko k'ale ta tɛ ko dɔ wɛrɛ de ta don. A ne dun taara sugu la sɔ a sɔngɔ ka ca ni malo ye. N'i ye malo yɛrɛ la k'i ka taa n'i ye sɔ ta sɔ ka girinna a sɔngɔ fana ka ca n'a ye. Ayiwa tubabuw fana ko nɛgɛ ko ani barika min bɛ sɔ la k'o tɛ tɔw la. Ne kɔni ne ye sɔ san in kulɔlikɛ ne ye sɔ san n y'a dabila a mɛnna. Ni n taara yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ na bɔrɛ di yan ni yɛrɛ nana ne ka so kɔnɔ yan n kelen bɛ ka caman kalifa lɔ bɔla yen su 2 su 3 u bɛ n ka assiette dilan sɔ la ka di yan n b'a dun a ka di n ye fana tuma dɔ la n bɛ to ka tulobankan fara dɔɔnin kɛ k'o fara kan pour que ka a lateliya o tuma na i y'a fɔ cogo min na ayiwa o de ye Mali di yan nin n'a a ɲɔgɔnna kow o fana ye laada ye. Ayiwa jamana kuntigi i y'a dɔn ACI la président dɔ bɛ ale ko ale ye ACI président ye k'a ka fanga ni ka fanga bɛɛ ye kelen ye a b'o hakilila in kan hali bi wa
a kɔrɔ n'a dɔgɔ u bɛ cogo di i ka denbaya bɛ cogo di jamanadenw bɛ cogo di i yɛrɛ bɛ cogo di ayiwa n b'a daminɛ jamanadenw na alhamdulilahi rabbil alamin na n b'a fɔ de ka kapsa parce que n'a ka di dɔw ma tuma min a ka gɛlɛn dɔw ma o tuma a ka di minnu na k'u fo wagati gɛlɛyalen bɛ minnu ma k'a da gɛlɛya yɛrɛ kan ou bien k'a ta bana kan k'a ta ko wɛrɛ kan n bɛ dɔw fana k'olu ye diɲɛ ko bɛɛ wagati ni ko min lasirili la i b'a kɛ o tuma jamanadenw bɛ yen k'u fo k'u waleɲuman dɔn nin so in na n ka denbaya alhamdulilahi rabbil alamin tɔɔrɔ wɛrɛ t'an na an bɛ aw sago la nka i ye min fɔ ACI président in a kelen tɛ sisan fila b'a nɔfɛ u mɔgɔ saba don ntɔma fila ani ACI minnu bɛ bɔ ACI la olu ye kɛtɛlakaw ye dɔn ye fila ye o ye ba ye mɛ ala ka tiɲɛna n'i ye sigi k'a lajɛ ninnu bɛ tɔɔrɔ min dan kan n'a sɔrɔ n kelen k'o da n mɔkɛ kan n mɔkɛ sɛgɛnna ala k'u balo parce que baro ko tɛ biro tɛ n taara yɔrɔ o bɛ to n kɔ u tɛ n to yen ayiwa ko fana farala kan kabini 22 septembre défilé kɛra ACI la a bɔra ACI président la k'ale Mali président de sisan ko ne de ACI président ye ne n ko tuma na n'a b'a dɔn min bɛ Mali président ko la a tɛ don a la bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ diɲɛ gɛlɛya bɛ sen na bi a bɛ farajɛ jamanaw na cogo min a bɛ fantan jamanaw na ten a bɛ faama jamanaw na ten a b'a yɛrɛ kɛ jamana kɔnɔ fangabolo dun a kɛlen don ka dabali jumɛn tigɛ mun kosɔn mɔgɔw bɛ se k'u mago ɲɛ fɛn telenw sɔrɔ ani mun kosɔn fɛnw ka sɔrɔ sɔngɔ na sɔngɔ min ni jigi ban sɔngɔw tɛ aw kɛlen don ka mun k'o la ayiwa n'i ye jateminɛ kɛ bi bi na diɲɛ ko bɛɛ de gɛlɛyara diɲɛ ko gɛlɛyara ka da mun kan mɔgɔw cayara balo ma san o san n'i ye jateminɛ kɛ diɲɛ mumɛ yɛrɛ bɛɛ kɔnɔ 75,000,000 o de bɛ fara mɔgɔw kan o tuma da de bɛ fara kan dumunikɛlaw bɛ fara o tuma na fɔlɔ la a tun bɛ hakɛ la mais bi a bɛ ɲini ka na ta ka taabolo dan i dun bɛ min ɲini n'o dɔgɔyara il faut k'i ka sɔn wɛrɛ de k'a la parce que aw bɛɛ de ka fɛn ɲinina de don o b'a to minnu b'a feere olu fana b'u ka sɔngɔ caya mais hukumu kɔnɔna na anw ye mun fɔ an ye mun kɛ o de kuma ye kabini san damada an ye kulu dɔ fara ɲɔgɔn kan an bɛ fɔ min ma ko gestion des prix o ye mun ye dɔw bɔra syndicat la dɔw bɔra a bɛɛ yɔrɔ bɛɛ dɔw bɔra commerçant kunda dɔw bɔra jamana kunda bɛɛ bɔra yɔrɔ bɛɛ la ka fara ɲɔgɔn kan société civile natɔ k'u sigi k'a lajɛ sɔngɔw bɛ cogo min na an bɛ se ka mun fara nin kan an bɛ se ka mun bɔ nin na an bɛ se ka sɔn nin ma an tɛ se ka sɔn nin ma o b'an bolo an y'o kɛ de pour que bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya min bɛ yen bɛɛ k'a dɔn fana k'i hakilila di a minɛ cogo la o groupe b'an bolo o ye koba ye a filanan ye min ye jamana yɛrɛ bɛ min kɛ a ka ca a ka dɔgɔ fɛn dɔw la jamana bolo tɛ min kan n'i ye ji ta jamana bɛ dɔ fara kan n'i ye courant ta jamana bɛ dɔ fara kan n'i ye gaz ta jamana bɛ dɔ fara kan ayiwa an ka dumuni misɛnmaninw k'a ta tulo la ka n'a bila sokɔrɔ la ka tila ka n'a bila farine na ka n'a bila o ɲɔgɔnna na jamana bɛ dɔ di o la n'i ye furaw fana ta jamana bɛ dɔ k'o la n'i bɔr'o la fana bana suguya dɔw bɛ yen min b'an bolo o ye sida ni ko tɔw ye jamana b'i wale don fana kɔnɔ mais an kana ɲinɛ pétrole kɔ o ye pétrole essence ani gasoil ye salon dɔrɔn jamana ye miliyari 22 an jɛra o de kɔ pour que n'i taara i ka essence san a kana tɛmɛ k'a da mun kan fɛn dɔ kɛra diɲɛ na mɔgɔ tun sigilen tɛ fɛn min ye nin y'a san 30 ye n'u y'a ta ka bɔ barigon tun bɛ bɛn $1 ani tilan $2 ma bi a bɛ $100 ni 20 ani 140 na o tuma kow cayara ayi ko caman dun bɛ yen a bɛ ta ka na de o tuma n'i y'o hukumu lajɛ jamana bɛ min kɛ hali engrais an da bɛna s'o ma intrant n'i y'o fana jateminɛ mun bɛ se ka fara kan tuguni même mɔgɔw n'u bɛ taa makan u ka billet la dɔɔnin b'a la jamana b'o ta
o tuma ko ka dɔgɔ n y'a fɔ cogo min na o kama de jamana bɛ sɔn ka ko dɔw kɛ parce que nin bɛɛ ye nafa ye n'a kɛra cogoya la a tigi b'a feere a ka sɔngɔ na a bɛ bɛn sɔn ma jamana fana b'a ɲangi a ka taxi a n'a ka redevance a ka kan ka kɛ cogo min na mais n'a fɔra e min bɛ feereli kɛ e k'i tɛ dɔ bɔ a la jamana de bɛ ja a kɔ kɛ nafa min bɛ don jamana kun jamana bɛ ja a kɔ tuma dɔ la fana an bɛ kuma an b'a fɔ dɔw fana nin tɛ se ka bɛn an k'a bila nin na mais ni ko a tigi ma ko a bɔ nin na a tigi b'a fɔ ne y'a san ka na n bɛ fɛn de ɲini o tuma ne bɛ fɛn ɲini dɔ nɔfɛ dɔ bɛ se ka bɔ n ka sɔrɔ la mais ko ni ko dɔ bɛ yen il faut que jamana fana k'o labila u b'a fɔ de ma taxi u b'a fɔ de ma redevance u b'a fɔ de ma exonération donc a kuma kɛcogo na ko kɛcogo ka ca 2009 la miliyari 40 jamana yafara o de kɔ c'est à dire o bɔra an ka sɔrɔ la ka da n ye fɛn o fɛn min fɔ wari min dira pour que ka se k'o labɛn wari min dira pour que ka se k'o lasigi banabaw dɔrɔn na salon an ye salon na sini an ye miliyari 4 de di ka antirétroviraux san sida ko ni fɛnw na salon ta o bɛnna ni miliyari 3 ani tila ɲɔgɔn ma o tuma mun bɛ 2009 ta la n'i y'a bɛɛ calculer n'i y'a bɛɛ da ɲɔgɔn kan jamana yafara miliyari 40 la a bɛɛ lajɛlen aw miliyari 40 o bɛ bɔ an ka budget la a tun jateminɛlen don k'a kan ka don mais a tɛ na mais a dara mun kan pour que ko ka se ka nɔgɔya jamana ka baara fana y'o ye salon ta an y'o jateminɛ k'o la san laban in na o ye miliyari 75 jamana jɛr'o de kɔ awi salon pour que ka se k'a dɔn ni e taara essence san a kana tɛmɛ ni jose taara sikɔrɔ san a ka dan sɔrɔ a la ni kulubalikɛ taara farini san ou bien ka taa nɔnɔ san ou bien n'a taara ka facture sara électricité ko la ou bien ka taa ji sara ou bien fura dɔw bɛ yen pour que a ka se k'a sɔrɔ gazi yɛrɛ pour que i ka se k'o sa jamana bɛ o bɛɛ de sara o hukumu kɔnɔna na n bɛ foli bila an ka kuloba in u bɛ baara ɲuman na même ni ko malo b'i bolo u bɛ taa katigɛyɔrɔ dayɛlɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ malo ye min fɔ n'a dafalen don n'i ko ɲɔ b'i bolo u t'o kɛ o tuma an bɛɛ de kan sigi olu fana ka fadenya ɲuman o ka kan ka fɔ parce que ni ko gɛlɛyara gouvernement bɛ dɔ bila olu fana b'an dɛmɛ o fana ye ko ye min ka kan ka fɔ kosɛbɛ kosɛbɛ u bɛɛ lajɛlen ani service minnu fana min b'a baara la an man kan ka ɲinɛ olu fana kɔ i b'a dɔn san o san kulubalikɛ tun delila k'a fɔ ye kabini janvier kalo la ne bɛ gouvernement ɲininka ko 2 dilan n ko ɲinan sunkalo ko bɛ cogo di a musakaw parce que sunkalo la ayiwa keguman dɔw bɛ yen olu b'a to wagati ka se de ka kow minɛ n'a sera ka tila k'a labɔ k'a feere u ka sɔngɔ na n ko tɛ bɛn a ma an t'o ladiya mɔgɔ la nka jateminɛ de bɛ kɛ kabini sisan n'i y'a ye k'u ye dɔ fara sɔngɔ kan se k'a ko ma caya de ni ko yɛrɛ kɛra sɔngɔ fana bɛ yɛrɛkɛ o hukumu kɔnɔna na an ye jateminɛ kɛ k'a lajɛ sikɔrɔ la k'a lajɛ tɔw la même sikɔrɔ min bɛ dilan fɛ yen o min ye sukala ye fɔlɔ la an tun bɛ sukala dɛmɛ pour que o ka feere kɛ mais bi sukala sɔngɔ a ka nɔgɔn ni kɛnɛmana ye donc mɔgɔ bɛ sukala don nɔfɛ parce que a sɔngɔ ka nɔgɔn dɔn ye or fɔlɔ la dancɛ min b'u ni ɲɔgɔn cɛ diyagoya dɔ don f'an ka sukala dɛmɛ n'i ko k'i b'a fɛ ka na ni sukala an b'a fɔ i ka sukala dɔ san n'i ye sukala sécurité i bɛ tila ka na mais sisan o nɔgɔyara 2 tonnes ani 2 tonnes an y'o minɛ k'o mara sukala la yen an ko 1 kana b'o la o kɔni bɛ bila de sini ɲɛsigi mun ɲɛsigi sunkalo ɲɛsigi o tuma an bɛ jateminɛ k'a bɛɛ lajɛ hali tile 2 o y'a fɔ k'a fɔ ko malo bɛ cogo min na ayiwa gɛlɛyani b'a la ni gɛlɛya bɛ malo la a sɔngɔ bɛ to ka wuli dɔɔni ou bien an siranna k'a fɔ yanni sunkalo cɛ ni malo ko gɛlɛya tɛna minɛ ni malo dun gɛlɛyara dɔrɔn sɔngɔ bɛ yɛlɛ an dun t'a fɔ ka kɛ an b'a fɛ bɛɛ de k'i ka sun kɛ hɛrɛ ni ani baden komi san tɔw o hukumu kɔnɔna na n hakili la an ye ministre ni premier ministre y'a fɔ ɲɔgɔn ye an bɛna labila labilali ye mun ye an b'a fɛ ka tɔni min sɔrɔ malo la an b'o fɔ ensuite k'a fɔ k'a dira jose ma ou bien ko dɔ dira kulubalikɛ ma a tɛ o de min ka kan ka kɛ an mago bɛ min na il faut k'an ka dantigɛ ko la ayiwa an fana ka malo kana galasini ayiwa hukumu kɔnɔna na an sera ka hakili min sɔrɔ la n hakili la ministre b'a fɔ tile 2 na ko an mago bɛ nin na ni maa o maa bɛ se n'i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'i ye maliyɛn nana ye
dabe yelen do mais ko fila b'a la sɔngɔ ko b'a la wagati ko fana b'a la o jantigɛ ani an bɛ min ɲini o fana bɛ b'a la parce que n'a tɛmɛn'o kan ni n'an ye tɔw ka malo ta ka yɛrɛkɛ ka tɛmɛ an ka malo bɛ gala san wɛrɛ o tuma kulalikɛ ayiwa sɔngɔko la hali bi ne bɛ sɔngɔ lajɛ don o don n b'an ka jamana ta lajɛ n bɛ an kɛrɛfɛ jamanaw fana lajɛ mais n'i y'an ta lajɛ caman kelen b'an ta la dɔw ko ko n'i y'a lajɛ k'a fɔ tɔw fana dɔw bɛ yen olu ka sara n'an ka sara a bi bi na n'a bɔra Côte d'Ivoire la ani tɔw man jan sara la dɛ an yɛrɛ bɛ caman ɲɛ mais sarako tɛ ŋaniya ani komine cogo de don hali ni ɲɔngiri ka buba bɔla fo o tɛ foyi bɔ sɛden sɔngɔ na ɲanguma ye arajaba ye hakili la o daminɛna jumadon ko sunkalo ko i y'a fɔ o jɔrɔ b'an na a sera ka dansiri kɛ o la wa zango a bɛ se ka bɛn bɛɛ lajɛlen ka dufa ma wa ka se ka walankata jamana fanda naani bɛɛ kɔnɔ kabini kalo 3 an ye jateminɛ kɛ minnu bɛ malo feere minnu bɛ sikɔrɔ feere minnu bɛ nɔnɔ feere minnu bɛ tulu feere an b'u dɔn an bɛ jateminɛ kɛ tulu minnu bɛ dilan ka Mali la sikɔrɔ min bɛ dilan ka Mali la an bɛ jateminɛ kalo o kalo an bɛ min dɔn an b'o dɔn mais sunkalo o tɛ kalo ni kalo tɔw tɛ kelen n'an bɛ min dun kalo kelen na i b'a sɔrɔ sunkalo lɔ ka ca n'o ye o tuma jateminɛ kɛlen b'a bɛɛ la n tɛna se k'an sigi an kan kali k'a fɔ ko fɛn tɛ bɔ a la mais an ye ko bɛɛ de kɛ pour que ka fɛn ka bɔ a la n'a bɔra a la fana a ma bɔ anw na a bɔra mɔgɔ wɛrɛw de la an bɛnna ko k'aw ma min kɛ an ɲɔgɔn caman kɛra ni zena a tɛ bɛn a ma mars kalo tɛmɛnen o tile 30 ministre ɲɛma Modibo Sidibe a ye a jɔyɔrɔ labila a balala bɛɛ lajɛlen la ministre minnu tun b'a nɔfɛ olu bɛɛ jɔyɔrɔ labila la a ko a balala mɔgɔw la mun de kɛra mun y'a ko teliya foyi ma kɛ ni hɛrɛ tɛ n'i ye jateminɛ kɛ fanga o ye dɔ bɛ don dɔ bɛ bɔ de gouvernement na mɔgɔ kelen min bɛ se ka to kuda ye ni ala ye sini kɛnɛya d'a ma o ye président ye parce que mɔgɔw votera ale de fɛn o fɛn min nana o bɛɛ de wele la nu président ye baara min fɔ ye n'a baara sera dan na a bɛ se k'o labila diyagoya tɛ a tigi ka to yen gouvernement fana ma kɛ pour que gouvernement ka to kuda ye i bɛ wagati kɛ i bɛ bɔ yen dɔ wɛrɛ bɛ na n'i y'a lajɛ an ka n kɔrɔkɛ Agamani an ka a daminɛ tuma na fanga yɛrɛ daminɛ tuma na 2002 la ale a ye san 1 ani kalo 11 de kɛ ale bɔra a la n kɔrɔkɛ Usman Yusufu nana a ye san 3 ani kalo 5 de kɛ ale bolo na n dɔgɔnin ani n dɔgɔkɛ voilà ani Modibo Sidibe nana ale ye san 3 ani kalo 6 a y'o kɛ o tuma ne hakili b'a la k'a fɔ ne ka san 10 kɔnɔna bɛɛ la ni sera ka premier ministre 3 u 4 sɔrɔ u ka kan pour que ko ka se ka bɔ ɲɔgɔn na parce que bɛɛ bɛ na dɔ ye ka fara dɔ kan baara minnu don fana a bɛ mɔgɔw lasɛgɛn baara min don fana waati la il faut k'a ka yɛlɛma baara min don fana tuma dɔ la baara tɛ bɔ n b'a fɛ a ka kɛ cogo min na o tuma n'a kɛra o cogoya ye n'i ye ministre ou bien n'i ye ko wɛrɛ ye n b'i wele k'i barika da ye ou bien ni ko bɔra la min ma se ka bɛn ma min tɛ se ka bɛn jamana ma i bɛ wele k'i fo k'i labila o kama mais ni zɛna m'o ye ni zɛna ko 2 de ye n hakili ta o ye tile fɔlɔ ye mun ye ayiwa il faut que ko ka yɛlɛma parce que ni mɔgɔ min mɛnna sigilen ayiwa ka mɛn ko la a bɛ kɛ deli ye ayiwa deli nin bɛ se ka na ni ɲuman ye a bɛ se ka na ni juguman fana ye ensuite filanan fana min ye mɔgɔ wɛrɛw fana sigilen bɛ ka kɔnɔ kɛ u bɛ se ka wele u dɔnnibagaw de don olu fana bɛ se ka wele ka na k'o bila jamana kow la o ye kelen a filanan ye min ye n y'a yira k'a fɔ ko san wɛrɛ ni ala sɔnna a ma an bɛna élection kɛ élection député élection bɛ kɛ président élection bɛ kɛ o hukumu kɔnɔna na ni e maa o maa n'i ko k'i b'a fɛ ka kɛ i b'a fɛ ka don présidenya boli nɔfɛ n t'a fɛ k'i to gouvernement na k'o kɛ e maa o maa n'i sigira k'a fɔ ko e kɔni e bɛ kan k'o de labɛn i kɛra ministre i kɛra ko wɛrɛ ye ayiwa n b'a ɲini fɛ o kama de n y'a fɔ fɛn o fɛn min n'i bɛ président nɔfɛ ou bien ni hakili b'a la an k'a ko kabini sisan n b'a jɔ n b'a fɔ gouvernement a ka bɔ n bɛ hakili latigɛ n bɛ dɔw ɲininka pour que an ka se ka taa sira wɛrɛ la parce que k'a fɔ k'i b'i to gouvernement na
fo kalo fila kalo saba ka tila ka ni jɔ ne ma k'a fɔ ko ayiwa président ne b'a fɛ ka bɔ ka taa président baara la o tɛ bɛn dɛ i bɛ bɔ a la kabini sisan de parce que an ka fɛnw jamana nafolo ani jamana ko dɔw bɛ yen i tɛna se k'o ta fɔ k'i bɛ t'i ka élection k'o la o tuma na baara banna baara kura dabɔra o baara kura min dabɔra n ye gouvernement in wele k'a fɔ ko mission gouvernement c'est-à-dire olu fɛn dɔw yirila dan dɔw tigɛra k'a f'u ye k'a fɔ ko nin de ka kan sɔngɔw dɔ kana fara kan balo a ka sɔrɔ filanan an bɛna élection min kɛ élection gɛlɛn don ne tɛ candidat ye o tuma n b'a fɛ ka bɔ a la tɔgɔ ni hɛrɛ la n dun tɛ se ka bɔ a la fo cogoya fila élection ka kɛ ka ɲɛ ne ka se ka bɔ ensuite min bɛ na fana a ka se ka a nacogo ka ɲɛ a sigi ka se ka bɛn k'a fɔ nin kɛra tan nin labilala tan nin kɛra o hukumu kɔnɔna na n y'an balimamuso wele a da tɛ politique kuma na président y'a hakili t'a la madame Cissé madame Kadabas Sidibé n ye Mariam wele ka na a sigilen tɛ n'a ye Mariam n y'a wele ka na n ko bon madame jate filɛ nin ye baara 4 5 fo 6 n b'a fɛ k'i jɔ n na an bɛ gouvernement kura dɔ dilan ani kɔrɔlen damadɔ a ka baara bɛ kalifi la ne y'a fɔ Mariam ye sali fana sɛlen kɔ o su 19h fitiri a kalanna hali n m'a to a k'a fɔ n ɲɛna ko n'a b'a la ou n'a t'a la parce que n bɛ a dɔn an ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n b'a dɔn fana k'a fɔ mɔgɔ min don a sen tɛ ko dɔw la o tuma na ni sen tɛ ko la e bɛ se ka ko bilasira an y'a mɛn k'a fɔ fɔɲɔgɔn dɔw bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ Modibo Sidibé kuma in tiɲɛ kuma don wa ni tiɲɛ don mun de b'a ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa ala ka tiɲɛ na fɛn tɛ ni Modibo cɛ Modibo ye n ka denmisɛnnin de ye foyi t'aw ni ɲɔgɔn cɛ mun bɛ se ka kɛ ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ ko Modibo la ka ko ka kɛ ne n'a kɔrɔkɛ cɛ ayi o tɛ se ka kɛ n b'a mɔgɔ min don a ma lamɔ o kan n b'a dɔn fana o tɛ ne a cɛ ne ye Modibo ta kabini a bɛ ministère la défense la o y'a sɔrɔ conseil technique don ne de taara Modibo nɔfɛ n kɛra CTSP président ye a nana kɛ n ka directeur de cabinet ye an bilala sira n ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n tilalen na transition na président Alpha y'a ta ani président Alpha ye san 10 kɛ ɲɔgɔn fɛ baara la o tilalen na ne ka élection kɛra n y'a wele n k'a ma n ko Modibo n y'a mɛn k'a fɔ k'i o ni mɔgɔ ninnu b'a fɛ k'i wele baara dɔ la mais jamana fana baara bi yan a ko ne ma kɔrɔ ni e ye kɔrɔ de ni ye min fɔ o de bɛ kɛ jamana ko la Modibo kɛra ne ka secrétaire général ye san 5 o bɔlen na n ka mandat filanan Modibo kɛra n ka premier ministre ye san 3 ani kalo 6 o tuma mun bɛ se ka kɛ ni Modibo cɛ c'est-à-dire ni ye Modibo ta kabini a conseil lama ka na fɔ bila ne ye hɛrɛ sɔrɔ ne welela ko ko min na n y'a wele a kan dɛmɛ ma tigɛ a la fɛn tɛ se ka kɛ ne ni Modibo cɛ kɛlɛ tɛ n cɛ wolo tɛ an cɛ a bɛ n wele a bɛ bɔ n ye an bɛ kuma foyi t'a la i ye marakulu min sigi n'aw jɛra ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ don dɔ la an donna sotarama kɔnɔ o y'a sɔrɔ u b'a kuma na a ko Jose Traoré ni a ye baro sigi i bɛ jamana ɲɛmɔgɔ ɲininka an y'a mɛn k'a fɔ ani mɔgɔ minnu ye ni furancɛ jan kɛ ɲɔgɔn fɛ baara la gouvernement na wuli cogo ma ɲɛ fiyewu aw ye lajɛ laban min kɛ i y'a ci u kan maa si tun sigilen tɛ n'a ye ko u yɛrɛ bɔra bɔcogo la ko yala o kuma in ye tiɲɛ ye wa o tɛ tiɲɛ ye maa minnu n'olu ne jɛra ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ aw farala hɛrɛ la wa a ma fara hɛrɛ la de i ye mɔgɔ min wele k'a kɛ ministre ye ou que mɔgɔ min wele k'a kɛ premier ministre ye diyagoya t'i ma o a kelen fana tɛ maliyɛn o n'i ye fɛn o fɛn min ta i b'a sɔrɔ million ni million a bɛ min don olu b'a dɔn dɔw yɛrɛ ka fisa ye mais i y'ale de ta i b'a dɔn i y'a ta i dalen b'ale de la o tuma na fɛn o fɛn min taara ne yɛrɛ ka ta don a diyara n ye de ne de tɔgɔ sɛbɛn a si tɛ se ka diyagoya n ma o tuma o ye kuma fɔlɔ ye a filanan fana ye min ye a fɔra cogo min na tiɲɛ don an bɛ sa joli la don o don a bɛ fɔ ko gouvernement tulo bɛ dilan n'i ye dɔn kibaru kan mɛn don o don a fɔ ko sini de don sinikɛnɛ mɔgɔ yɛrɛ sɛgɛnna o y'a dabila ko nin cɛ in ka ko bɛ cogo min na a tɛna fɛn kɛ nin ko in na ayiwa ko bɛɛ n'a kɛtuma de don ko bɛɛ n'a kɛcogo de don a filanan o ye mun ye n y'a fɔ premier ministre ye n ko n b'a fɛ ka yɛlɛma dɔw don kow la mais n m'a fa yɛlɛma in bɛ se ka bonya ka sa tɔ ko min na
o jagoya tɛ ma a filanan tarata don n y'a fɔ premier ministre n ko hakili la ni ala na kira sɔnna ma n bɛ gouvernement labɔ n b'a fɛ ka hakili jagabɔ k'a lajɛ ni ko bɛ se ka kɛ cogo min na arabadon tɔnsigi la gouvernement y'a ka tɔnsigi bɛɛ kɛ k'a ban an ye décision bɛɛ ta k'a ban décision bannen na an ko ko baara banna ne ko a ye jɔ n ko kuma kelen bɛ n bolo ko ayiwa ka bɔ bi la nin wagati in na n b'a fɛ k'aw fo jamana tɔgɔ la k'aw waleɲuman dɔn aw ye baara min kɛ ala k'aw sara baara caman kɛra n kelen ma baara kɛ aw nana aw bɛ n dɛmɛbagaw ye aw si ma ta ka di yan jagoya ne de y'aw ta k'a ka di n ye nka jamana baara la bɛɛ n'i ka wagati don ni tɔw tun ma taa aw tɛ na o tuma na baara banna n b'aw fo ka waleɲuman dɔn n'aw bɛ taa bolo don ko o ko min na ala k'aw sara ni minnu fana sera ka kɛ welebagaw ye ka segin ka na gouvernement na ayiwa n bɛ barika da o fana ye o tuma na an n'a kuma fɔ o tɛ ni mɔgɔ bila ɲɔgɔn na jagoya tɛ ma n b'i ta a ka di n ye n b'i ta i bɛ se ko la n b'i ta jamana tɔgɔ la ayiwa n'a banna don min i bɛ labila o tuma k'a fɔ ayiwa a bɛ se ka sɔrɔ dɔw kɔrɔsira u taara peut-être u bɛ taa la fɔ de k'a fɔ ko ayiwa min kɛra a kɛra cogo cogo la mais hali sini minnu ye lettre sɛbɛn minnu yɛrɛ mɔgɔ ci minnu yɛrɛ nana ka na fɔ k'a fɔ président vraiment an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn parce que même ne tun ye kalo 2 de kɛ ministère la a kɛra sababu de la n'o tɛ n ma bɔ ni fɛn ye a si ban min nana ou bien mɔgɔ si ma min sera ka fɛn kɛ ten ensuite k'a fɔ ko k'a cunna mɔgɔw kan ni donna gouvernement na don min a ka kan ka cu kan dɛ i yɛrɛ b'a dɔn k'i tɛna to a la fɛ dɛ président bɛ bɔ yɔrɔ min na mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko ministre tɛ b'o la o tuma wagati dɔ don n'a wagati sɔrɔ i bɛ bɔ ni maliyɛn bɛ yen u ka fisa n'i ye u kalannen don ka tɛmɛ i kan u bɛ fɛn dɔn ka tɛmɛ i kan olu ma weleli danna e de la c'est que garisɛgɛ jɔra e de ka so da la o tuma ni garisɛgɛ n'a banna don min a bɔ b'i ka so a bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ fɛ yen an bɛ taa hali bi avril kalo tile 3 la i ye madame Sise Mariam Kayidama Sidibe y'a ta muso don ka kɛ fanga ɲɛmaa ye a balila mɔgɔw la mɔgɔw ganna u kamana na hali bi dɔw sigilen den ni a ye k'a fɔ ko muso de bɛna kɛ aw jamana in a fanga ɲɛmaa ye mun hakilina ye e bila o la ayiwa hakilina ma ye min ye n bila cɛ ni muso cɛ n'i y'u ka diplôme n'u ka papiers lajɛ muso caman bɛ yen u kalanden don ka tɛmɛ cɛw yɛrɛ kan parce que u taara école kelenw na u diplôme kelen de b'u bolo dɔnniya kelenw de b'u bolo ayiwa musoya tɛ se ka kɛ mɔnɛ ye o ne teri denmisɛnninw u bɔgu de don n ka kan ka waleɲuman dɔn kɛ k'a da ko dɔw la n tɛ ɲinɛ faw fana kɔ ani faw ye dɔ kɛ n tɛna baw fana wele ayiwa n'i ye mariam lajɛ mariam an ka fonctionnaire ba de ye n b'a ka sira yiri la a ka sira fɔlɔ ani président Musa Tarawele tun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o y'a sɔrɔ conseil technique do ministère la fanga banna k'a to yen de ne nana o cabinet n y'u ta olu de ye n bilasira mariam tun b'a la o kɔnɔna na n ye gouvernement dilan tuma min n ye mariam ta k'a kɛ ministre ye a tun bɛ ministre de plan ani coopération na a ye n dɛmɛ fo ka transition ban ne taara transition bannen ani a nana président Alpha fɛ yen a nana conseiller la ni président Alpha tun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn kan wagati dɔ sera u ye mɔgɔ ɲini k'a fɔ fonctionnaire ba dɔ ɲini min bɛ se ka taa silisi la silisi de o min jamanaw farala ɲɔgɔn kan ko jako la a jako ani a ko bɛ minɛ cogo min na ayiwa mɔgɔw bɛ lajɛ de k'a dɔn mɔgɔ ladiri ani mɔgɔ min kalannen ani mɔgɔ min bɛ se ko la ani mɔgɔ min ka baara bɛ taa sira fɛ o tɛ Mali ye dɛ an jamana damadɔ don an ka ca ni 10 ani dɔ ye olu de farala ɲɔgɔn kan ka Mariam ta ale de kɛra silisi ye o secrétaire exécutif ye a ye mandat 2 de kɛ san 4 ka tila ka san 4 kɛ a y'o kɛ san 8 a tun lasigilen bɛ Wagadugu o jamana ninnu bɛɛ kunko ale de tun b'ale de bolo o bɛɛ ka danaya b'a la parce que n'i y'a ye 4 kɛ i bɛ la k'i ka na 4 wɛrɛ kɛ c'est ka ko di yɛrɛ o filanan min bɛ kɛ a bɔlen na a y'a ka mandat kɛ ka ban a nana président Alpha y'a ta aw b'a dɔn président Alpha yɛrɛ ka mandat laban tuma na
dɔw bɔra k'a fɔ ko u bɛ taa kalafili la ayiwa ministère du développement rural a ye madame de ta k'o bila ye madame de kɛra ministre ye o tuma mɔgɔ min kɛra ministre ye ne bolo k'a kɛ ministre ye président fa bolo ka nin bɛɛ kɛ nin bɛ mɔgɔ ɲini mɔgɔ ladiri mɔgɔ min kalannen don ayiwa n hakili la k'a fɔ cɛ ni muso ko t'a la u ye kalan kelen de kɛ muso yɛrɛ dɔw bɛ yen u kalannen kosɛbɛ danaya fana bɛ se ka da u kan o tuma n m'a dɔn k'a fɔ ko nin place in ye musow ta ye nin ye cɛw ta ye place ye mɔgɔ min ta ye mɔgɔ min bɛ s'a la ani mɔgɔ min bɛ se ka minɛ donc bonyamasigi la mariam takun o y'o ye il faut k'an ka deli k'a dɔn k'a fɔ ayiwa mɔgɔ tɛ ko ɲɛdɔn ne yɛrɛ terimuso min bɛ Liberia Ellen Johnson Shirley a ye n wele ka taa fɛ yen a ma mɛn Ellen ye présidente de ye ale tɛ premier ministre élection kɛra a donna la a gagnera u y'a ta n'i ye Allemagne ta o ye jamanaba ye dɛ a ɲɔgɔn jamanaba ka dɔgɔ o ka chancelier yɛrɛ f'u ma ko premier ministre place muso de don ani jamana wɛrɛw bɛ yen minnu ye président ye minnu ye premier ministre a bɛ musoya tɛmɛnɛ ayi ni korokara wulila ka taa bɔ gesedala ye yɛrɛ ma taa birifini ko kɔnɔna ayi bari ale n'a ka birifini bɛ yaala o jɛlen an y'a ye k'a fɔ hali bi madame Sise Mariam Kayidama ka nin gouvernement in na Ngwara Daba dɔw n'o ye opposition ye Parena ni RPM olu segira ka na u ka segili ka na o tuma na i b'a fɛ ka fanga ta i ka fanga daminɛw a bɛ fɔ min ma ka fanga k'a forobaya i bɛ fɛ k'a k'o de ye wa. ne lamɔna Sudubaba de kɔnɔ Sudubaba ye mun ye o ye mɔgɔninfin tɛ foyi ye a bɛɛ ye jamako foyi tɛ yen min tɛ kɛ jama na tuma dɔ la an teri dɔw bɛ yen i t'u ka so yɛrɛ dɔn parce que an bɛɛ bɛ taa dumuni kɛ an bɛɛ bɛ si an bɛɛ bɛ ko bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kɛ c'est à dire ne mɔna o la donc ka jama fara ɲɔgɔn kan ou bien ka fɛn kɛ ka bɛɛ kɛ kelen ayiwa n y'o kalan n bangen'o na n bɔyenn'o na o bɛ se ka kɛ kelen a filanan ye min ye n taara jamana o jamana min na kɛlɛban na n y'a sɔrɔ kɛlɛ yɛrɛ juba a ka ca dɛ mais ko kelen b'a la o ye fanga ye a tilanan dɔw ma foyi sɔrɔ a tilanan dɔ ye dɔɔnin sɔrɔ a tilanan ayiwa dɔ y'a bɛɛ ta ka dɔw to yen o ɲɔgɔnna kɛlɛ o de ye fanga kɛlɛ ye donc n y'o lajɛ ayiwa CTSP la anw nana tuma min na anw ye CNR la olu ye organisation ani association de la bourse du travail la an sigira na sɔrɔ suma ne ko a ye wuli an ka taa u ka yɔrɔ jumɛn k'an bɛ taa bourse du travail la ko mun kɛra n ko an bɛ taa an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan parce que jamana bɛ yɔrɔ min na bi mɔgɔ kelen tɛ se ka baara e ni maa o maa min jɔ k'a fɔ k'e de kow yɛlɛma u fɛ la ne tɛ bɛɛ ko de don o tuma na n'a kɛra bɛɛ ko ye an k'a lajɛ ni bɛɛ jɛlen bɛ se ka don ko la cogo min ne y'u ta an taara bourse du travail la an donna an y'an sigi an y'u fo k'u fɛ ne ko bɔn n nana pour que an ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o CTSP la an ye sɔrɔdasi 10 policiers ani gendarmes ani gardes an ye olu ka groupe 15 ta an ye gouvernement dilan o mɔgɔ 12 17 o bɛɛ bɔra civil la premier ministre yɛrɛ tun ye Zumana Sako ye ani CTSP o vice président fɔlɔ o tun ye n fa ala ka hinɛ na Bɔkari Karambe o tuma na ne hakilila de b'o la o tuma na ni nana ni n ko n b'a fɛ ka fanga ta n y'a ɲini k'a fɔ ko parti tɛ n na n tɛna don parti la mais o tuma na pour que k'a ko la nɔgɔya n tɛna se ka baara kɛ ni partiw tɛ o tuma na n ye bɛɛ wele k'a fara ɲɔgɔn kan a fɔra min ma ko aw yɛrɛ y'a fɔ cogo min na bɛɛjɛ fanga mais bɛɛjɛ fanga cogoya min don bɛɛ ka don fanga na parce que bɛɛjɛ fanga o ye démocratie ye hukumu kɔnɔna na n y'a ɲini parti ni fɛn o fɛn n ko n b'a fɛ an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ala y'a ko bɛɛ nana partiw bɛɛ nana ni minnu ka mɔgɔ bɛ assemblée la ni mɔgɔ dama mɔgɔ jɔra min na an ye san 5 k'a la a san 5 in ma tiɲɛ dɛ an ye ɲɔgɔn dɔn an ye ɲɔgɔn faamuya ko caman donna parce que mɔgɔw tun tɛ ɲɔgɔn faamuya mɔgɔw tun tɛ ɲɔgɔn dɔn de an bɔr'o la ayiwa ko daminɛ tuma na 2007 la n kelen ka sɔrɔ n ye u wele n y'a fɔ dɔw n ko bon an ye min kɛ n b'a fɛ an ka fɛngɛ dɔw ko n ma ko vraiment président i ka bonya na dɛ min kɛra an ma tigɛ o la mais an fana b'a fɛ ka sira wɛrɛ ta o sira wɛrɛ ye mun ye an b'a fɛ ka kɛ fanga sinɛ ye ayiwa ne ko n ko baasi tɛ n b'aw fo n b'aw wale ɲɔgɔn dɔn
o tuma ko kɛra ka ta parti dɔw RPM Parena ani Sadi olu tun b'a la u bɔra an ye gouvernement kura min fara u tun t'o la mais n y'a lajɛ k'a fɔ ko an bɛna élection kɛ baara don baara gɛlɛn ensuite danaya ensuite k'a fɔ ko n tun tɛ yen a ka kɛ bɛɛ ɲɛna an ka jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ n hakili la k'a fɔ ni bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ayiwa dɔw bɛ se ka kɛ yen ko bɛ kɛ cogo min na a man d'u ye ou bien ko bɛ cogo mais bɛɛ n'i ta fɔ tiɲɛ tɛ kɛ mɔgɔ kelen bolo mais an kulu peut-être an bɛ se ka ko kɛ ɲɔgɔn kan wala o hukumu kɔnɔna na ne y'u wele n ye n ka Ketakɛ président Ibrahim Bakari Keita n y'a wele ka ɲɛfɔ a ɲɛna a ko président jamana baara de don ni jamana baara don an bɛ don a la n ye Cɛbilen Daramɛ dɔgɔkɛ n y'o wele ka na n y'a ɲɛfɔ a ɲɛna Cɛbilen ko président n'i y'a fɔ cogo min na problème tɛ jamana baara an tɛna se k'a fɔ kan an bɛɛ jamana baara ko de la n'an welela an tɛna se k'a fɔ kan n ye Sadi mɔgɔw wele Sadi mɔgɔw u ye lettre ci k'a ɲɛfɔ ɲɛna n ye mɔgɔ ci k'a fɔ ye ko bon an b'a fɔ ka na u ka don gouvernement na u ye lettre ci k'a yira n na k'a fɔ ko Ala ka tiɲɛ na foyi tɛ ne n'u cɛ nka u hakili b'a la k'u bɛ sira min kan u b'a fɛ ka t'o sira kan ani n ko baasi t'o la u bɛ sira min kan Ala k'u dɛmɛ a sira mais n ko ni partiw nana n m'a fɔ k'i yɛrɛ labila n m'a fɔ k'i ka parti bila i hakililata o de bɛ fara an hakililata kan ni nana fana k'a fɔ ka fɔra ko sira kelen de bɛ yen bɛɛ bɛ tugu ko ayi sira ka ca mais n'an bɛɛ jɛ de ka sira kelen labaara o tuma olu nakun o kɛra nin ye ne hakili kan na kɔni b'a la k'a fɔ parti kelen tɛ se ka jamana mara mɔgɔ kelen tɛ se ka jamana mara an ye min kɛ nin san 10 in kɔnɔ ni Ala sɔnna a ma san wɛrɛ ayiwa ni minnu bɛ na n'u ye hakili t'o la an ka jamana laada a n'a ko caman bɛ bɛn o kan hakili la a bɛ se ka nɔgɔya kɛ jamana dɔ yɛrɛ nana an ɲininka k'a fɔ ko sera ka kɛ cogo min na ko b'a fɛ ka kɛ don kelen président dɔ ko ne ma a ko ne kɔni Amadu nin ko in e sera ka nin kɛ cogo di a ne ko bon kɛlɛ tɛ ni maa cɛ kɛlɛ wɛrɛ tɛ maa cɛ ensuite ne tɛ parti la o tuma na n tɛna mɔgɔ ka parti fɛnkɛ ou bien n bɛna fɛn ɲini a la a ko k'o t'a dɔrɔn ye ko mun wɛrɛ kɛra tuguni n ko n bɛ u dɔn ko a fana t'a ye a ko e ye min kɛ sisan kabini tuma jan ne tun b'a fɛ k'a kɛ ayiwa n ka parti mɔgɔw comme olu bɛ fanga na olu t'a fɛ mɔgɔ wɛrɛ ka na place minnu bɛ yen u t'a fɛ ka tilan ayiwa minnu ka kan ka na fana ni y'a f'u ye u dalen tɛ na o hakili la k'a fɔ ko minnu don koro wɛrɛ de la a ko tuma ye min kɛ nin ye koba de ye n hakili la k'a fɔ Afiriki jamana nin yɛrɛ fɛn caman na ayiwa tubabu ka jamana na a ɲɔgɔn bɛ yen tubabu jamana na Faransi élection bannen na fɔlɔ la mɔgɔw welela o Bernard Kouchner ani dɔ wɛrɛ olu welela olu tɛ UMP la o u bɔra parti wɛrɛw de kan ayiwa ni ye Allemagne lajɛ parti fila tun faralen bɛ carrément olu tɛ taa ɲɔgɔn sira la mais ko ye diyagoya k'a fɔ ko jamana baara don u ye Ala minɛ k'u sigi ko filɛ ka lajɛ donc a ɲɔgɔn ka ca jamana kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ mais Mali ta n hakili la k'a fɔ k'an sira ɲuman ta ni san nana ka kurun to ba kan bɛɛ kana fini bi ka birifini bɔ jamana kɔnɔ bi u kɛmɛ ka araba fara i tɔgɔ kan bari araba o araba mɔɔw ni siri bɛ ka da u kun kololu ni wulila tɛ buguri dala tɛ bari bɛɛ sirannen don i jɔyɔrɔ ɲɛ a bara ta dayɔrɔ fɛrɛlen don an y'a ye k'a fɔ i ye dafu saalo ka bɔ yen fɛn min ye DFM fana ye olu fana bɔra yen o tuma na ko bere de b'i bolo ni a bɛ ci mɔgɔw kun araba o araba wa jeli cɛkɔrɔba dɔ ko n ma a ko ni ko ko araba o araba k'i bɛ saga bɔ saraka la i fa ka saga solon o de bɛ ti Ala ka araba o tɛ ban an ye araba sɔrɔ yɔrɔ min na an b'a to yen a ko filanan ye mun ye an ye min fɔ hakili b'a la wagati la kabini n ye 2007 la n y'a jira k'a fɔ n ka plan na programme de développement économique et social la il faut que ko ka yɛlɛma mɔgɔw ka yɛlɛma baara kɛcogo ka yɛlɛma sɔnw ka yɛlɛma ko kɛcogo fana ka yɛlɛma n'i dun ko k'i b'o bɛɛ yɛlɛma yɛlɛmaniw ka ca a mɔgɔ yɛlɛma fana b'a la mɔgɔ tɛ k'a fɔ k'i bɛ sigi yɔrɔ la kuda ye o même n'i ka ɲi
ni kan yɛrɛ ni ala ma jɔn tɛ tɛmɛ ye parce que dɔ wɛrɛ bɛ ɲini k'o d'i ma o kuma kɔnɔna na jateminɛ kɛra k'a fɔ ko dafuko la bon n'i ye dafuw lajɛ min tun b'an bolo a dafu ninnu ayiwa baara 2 fo 3 de bɛ yen fo belebeleba o fɔlɔ o ye wariko ye a filanan o ye minɛnko ye a bɛ fɔ ma matériel a sabanan min ye o ye adamaden yɛrɛ ka carrière a n'a a bilasira cogo min na kabini a ye donna baara la don min fo k'a retraite la k'a dɔn min kɛra k'a dɔn ko bɛ se ka kɛ cogo min mais minɛnko ani mɔgɔninfinko ɲinan kɛra o kan a bɛɛ kɛra wariko da ye n'i sera ministère la i b'a sɔrɔ ni mɔgɔ 4 nana ministère la mɔgɔ 1 mago bɛ ministère la bɛɛ b'a saba u bolo bɛɛ ko ka da 2 c'est normal parce que da 2 nafa bɛ indépendant mais an y'a jateminɛ k'a fɔ ko ka a lajɛ ka bɔrɔtɔ k'a lajɛ ko bɛ se ka kɛ cogo min na a fɔ min na ko bureau koni o bureau koni o ye sira 2 yira an na a ko fɔlɔ a bɛ tilan 1 o bɛ kɛ wari ani matériel ye 2nan o bɛ kɛ mɔgɔninfinko ye pour que a blague bɛ se ka mɛn n'o tɛ n'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o tuma na direction 2 dilanna direction min 2 min dilanna o kɛra o ye mais 2nan ne ye papier lajɛ k'a fɔ minnu ka kan kɛ dafu ye ni dafu bɛ kɛ cogo min na ani siraw ka kan kɛ cogo min na il faut k'an ka jateminɛw kɛ o la parce que an bɛna taa sen kura de kan n'an bɛ taa sen kura kɛ il faut k'an ka kow lasigi a ka kan ka kɛ cogo min na n hakili la k'a bɛɛ bɛ cogo min na n'o tɛ fɔlɔ la n'i kɛra minisiri ye même n'i nana dafu sɔrɔ yen ni e nana sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ e ka dafu b'i bolo i bɛ na n'i ka dafu ye i bɛ n'a lasigi dɔ in min bɛ yen i b'o wuli i b'o labila ka taa aw tɛ se ka bɛn dafu t'i ta ye dafu ye ministère de ta ye ministère fana t'i ta ye i ye ministre de ye o bɛ président na o bɛ premier ministre fana bolo ne nin ka dafu tun bɛnnen don kosɛbɛ Seydou Traoré u bɛ baara ɲɛnama kɛ a ye san 11 de kɛ n hakili la k'a fɔ Seydou ka kan ka ko wɛrɛ kɛ donc a dafu ma taa ka ne fana ta dan premier ministre fana o ka dafu a ma taa k'o dan u ma fɛn kɛ o mais an y'a jira de k'a fɔ ko sisan kɔni il faut que tacogo ka sɔrɔ a la n'i ye dɔ in lajɛ direction ressources humaines mɔgɔninfin bilacogo ayiwa an ka mɔgɔw dɔ bɛ kalan na 8 fo 9 olu bɛ Canada u bɛ kan ko baara de kan an ko o direction ninnu tɛna lasigi ko fulu kana parce que olu ka kalan ye olu bɛ n'a ka n'o an bɛ na o direction sigi maintenant direction dɔ in an ko k'a fɔ k'i bɛ na ni mɔgɔ kelen an k'o bɔ a la an ko ma ko bɛɛ ka na ni mɔgɔ 3 ye mɔgɔ 3 la jagoya dɔ fo cɛ 1 ka sɔrɔ a la o muso 1 jagoya mais a fɔra ko ka taa sira min kan bɛɛ k'i wasa o sira kan tɔgɔw nana bɛɛ 3 di an y'a tɔgɔ bɛɛ ta k'a di ministère de finance ma ministère de finance ni budget olu ka mɔgɔw don ensuite ko in b'olu de kan olu ka baarakɛɲɔgɔnw don olu ye jateminɛ kɛ u bɛ bɛɛ dɔn ni min kɛra min ye ni min bɛ min na ni min bɛ min na dɔw fana bɛ yen ayiwa u ka si ma se parce que baarako de don e bɛ catégorie A la nin bɛ catégorie 2 la dɔw bɛ catégorie 3 la donc ko k'a wase minɛ k'a bila catégorie 1 ani catégorie 2 la donc n'i ye catégorie 3 ye n'i far'o kan a yera de k'a fɔ e ka kan ka dɔɔnin kɛ yɔrɔ wɛrɛ sanni ka kɛ catégorie 2 ye i ka se ka taa olu y'a filan ten ka classement kɛ k'a lajɛ nin bɛ se ka nin kɛ u y'a bɛɛ ta ka na jira k'a di premier ministre ma premier ministre jateminɛ kɛ ka na jira ne fana y'an ka dɔnnibagaw an ka fanga bon dɔw lajɛ nin ye jɔn ye Jose si Solomani Si ayiwa nin ye mun ye u y'a bɛɛ ɲɛfɔ n na ka tila k'a bɛɛ sɛgɛsɛgɛ a sɛgɛsɛgɛlen na mɔgɔw taara ka da o kan o tuma na mɔgɔ 1 tɛ se ka mɔgɔ ta ensuite garisɛgɛ bɛ dayɛlɛ mɔgɔ 3 de ensuite n'a dayɛlɛ fana liste o liste n'a bɛ di u diyagoya don fo cɛ 1 ka sɔrɔ a la fo muso 1 ka sɔrɔ o tuma hakili la k'a fɔ k'o de ka kan mɔgɔ tɛna se k'i sigi k'a fɔ n ye nin ta non a bɛ se ka kɛ a kɛra ka kɔrɔ mais bi bi in na an b'a fɛ ka sen kura min ta ne kɔni hakili la ko o de ka kan ka kɛ n'o tɛ mu gɛn k'a fɔ tɛ se baara la ma mɔgɔ gɛn k'a fɔ ko wɛrɛ kɛra n tɛ fɛn fana ta k'a da mɔgɔ kun n b'u fo yɛrɛ k'u waleɲuman dɔn parce que dɔw tɔɔrɔ la o ye min kabini ka san 10 bɔ san 11 don kelen da kelen a ma fɔ k'u fili u ka baara la mais o hukumu kɔnɔna na ani ko mɛnna ayiwa hakili la k'a fɔ dɔw fana bɛ yen u ka jɔyɔrɔ tɛmɛna dafu kan ko wɛrɛ de ka kan ka kɛ mɔgɔw tun bɛ siran minɛ minisiri Segu Jakite kɛ n ko Segu y'i to dafu la ka kɛ minisiri
Amaden ale tun da ministère de la tête Amader donc a fɔ ko dafite ke fɛn tɛ mais ko bɛna kɛ cogo n'a ko minɛ cogo don même ni segu ta ani tɔw ta tɛ kelen an y'a lajɛ fana diyagoya don ni fɛn o fɛn min tɛmɛna san 5 kan ayiwa e bɛ se ka labila mɔgɔ wɛrɛ ka na dɔw yɛrɛ tor'u nɔ na dafu min lasigira 29 a 11 o ye muso ye mais mɔgɔ 4 o ma b'u sigiyɔrɔ la o tuma na tɔw de kɛra mɔgɔ kura ye ka n'u sigi ko fɔra ka caya mais ala ka tiɲɛ na vraiment kɛlɛ tɛ koyo tɛ n hakili la k'a fɔ n'an ye dɔnsen kura ta ni dɔn kura bɔra an b'o dɔnsen kura ta dɔnsen kura bɛ taa voilà mun ye sisan kɔnɔ ka nin wale in kɛ ayiwa mɔgɔ caman y'a fɔ na k'a fɔ ko o tuma président sisan min e tilatɔ dɔ e b'a kɛ ka da sisan kan n ko ayiwa n ko kabini n donna fanga na don min a ŋaniya tun bɛ n kɔnɔ mais mɔgɔ tɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ wagati la ko dɔw fana i tɛ se ka kɛ tuma min y'i diya parce que ko ka ca ko donna bɛ ɲɔgɔn na mais ala ka tiɲɛ na kabini ne bɛ don fanga na don min dɔw bɛ yen ko dɔw hakili bɛ na mais n ma se ka bɛɛ kɛ n bɛ taa fana dɔw bɛ yen n tɛna se ka kɛ mais n tun hakili la k'a fɔ san 1 tora o san 1 kɔnɔna na n bɛ ko dɔw bɛ yen n bɛ se k'o kɛ a dabɔ de kama musow caman tali yɛrɛ da sira ma sisan jamana cakɛbonda su minnu sigilen don ɲɛmɔgɔya la nafoloko ani baaraminɛko ani baarakɛlaw ɲɔgɔn cɛ baara bɛ se ka sabati cogo di musow cayara sisan ayiwa Josi ye min fɔ ni fɔlɔ la n tɛna se k'a fɔ ko musow labila la ayi mais cɛw ye caman ta ka tɛmɛ u kan ko in don ka kan ka dilan bɛɛ ka dɔ sɔrɔ a la n'i y'an ka fonction publique ta fonction publique yɛrɛ fonctionnaire baw a bɛ fɔ min na ko catégorie A n'i ye 10 ta 7 ye cɛ ye 3 ye muso ye c'est que musow bɛ yen donc n m'a dabɔ k'a fɔ ko n bɛ muso fanga sigi n m'a dabɔ k'a fɔ non n ye mɔgɔninfinw de tan hakili la k'a fɔ an ni musow cɛ ko kan ka tilan a dabɔra o de kama pour que ka an ka kana kɛ cogoya dɔ la fana k'a fɔ ko ko musow labilala u kalannen don an taara école min na u taara o la musow dɔw caman wɛrɛ bɛ yen dɔw yɛrɛ ye da école la ayiwa ensuite min ye min ye mɔgɔw hakili tɛ min na fɔlɔ la a fɔra de ko ka denmusow tɔgɔ sɛbɛn école la ko parce que u y'a lajɛ k'a fɔ a dantɛmɛ ka ca mais sisan min tora man ca dɛ n'i ye denmisɛnninw ta cɛ ani musow n'i taara kilasi dɔ yɛrɛ la muso ka ca ni cɛ ye donc a ko fɔlɔ ka bon ye parce que o bɛ k'a jira k'a fɔ ayiwa an man kan ka musow fana lafili kɔ mais ne bɛ san o san an bɛ ko dɔ kɛ a bɛ fɔ min ma ko prix excellence ani cadeau ka bɔ kidali kan fɛn o fɛn min ka taa CP la fɔlɔ la ka da DEF ni fɛnw na fɛn o fɛn min permis ni fɛnw a bɛ fara ɲɔgɔn kan cadeau bɛ ta ka d'u ma journée de l'excellence a daminɛ tuma nin y'a san 5 6 ye a daminɛna professeur Madamin de fɛ a juru fɔlɔ min nana jɔ n mɔgɔ 15 muso 1 de tun b'a la san 1 san 2 san 3 san 4 salon ta jateminɛ min kɛra la n'i ye 15 in dafa 8 ye muso ye yanni san 2 san 3 cɛ an laban n'an bolo da cɛw kan pour que k'u layɛlɛ pour que musow kana taa k'u da baarakɛ bondaso caman bɛ yen o ɲɛmɔgɔw baarakɛ bondaso minnu b'o la o ye douane ye impôt bɛ o la jamana furuba sanu faso tɔgɔ la i y'u ɲɛmɔgɔw falen dɔw ko k'a dabɔkun ye yuruguyurugu min kɛra yen tiɲɛniba min kɛra yen yala e y'u falen ka da sabu jumɛn kan ayiwa a ko bɛɛ ye wagati ko de n'o tɛ u ka yuruguyurugu a n'u ka ko tiɲɛ ma se ma n'i ye yuruguyurugu kɛ ou bien n'i ye ko tiɲɛ ne t'a tɔ sini ka se dɛ su in na bɛ araba min bɛ na i tɔgɔ bɛ ta ka bɔ ko an t'o diya don maa la ayiwa a tɛna kɛ ten fana parce que an sɛgɛnna nka i y'a fɔ cogo min na directeur des impôts directeur de douane olu bɛɛ u ye wagati kɛ n'i dun ye wagati kɛ wari baara la a baara ka gɛlɛn douane yɛrɛ n'i y'a minɛ a caman ma tɛmɛ san 2 kan n'u ye wagati kɛ dɔrɔn olu bɛ bɔ dɔwɛrɛ bɛ na marché public o bɛ ten parce que yɔrɔ minnu dun a kuma ka ca wari nafa ani wari baw de bɛ yen a bɛ se ka mɔgɔ sɛgɛn n'i ka ɲi a bɛ se k'i jugu caya ayiwa n'i ma ɲi fana
ina tiɲɛni caman don jamana kɔnɔ mais nin ta minnu kɛra zena u t'o la n b'o fɔ k'u waleɲuman dɔn dɔw bɛ yan baara wɛrɛ bɛ ɲini ka d'u ma an hakili la k'a fɔ wagati sera il faut que yɛlɛma ka kɛ n'i ma fili douane ko min bilara ye i bɛ hakɛ to faama o ye i somɔgɔ don k'i y'a ta ka sigi yɔrɔ la yɔrɔ min nafasɔrɔ sira bɛ yen k'a bila yan ka tɔnɔ bɔ ayiwa min bɛ douane na n sinankun don o ye Tomodo Mayiga Mali la an bɛ sɔmɔ mais min bilala impôt la o ye n burankɛ Lobo kɔrɔkɛ fa kelen ba kelen a tɔgɔ ye Amadu an donna ne ka élection fɔlɔ la 2002 la k'a fɔra ko impôt directeur ko ka taa u nana ni mɔgɔ 2 mɔgɔ 3 tɔgɔ ye ne ko n ka Amadu tɔgɔ b'a la ɛ o ko mun na ne Amadu taara a tɛ faamuya k'a fɔ k'a ka kan a fɔ de ko n y'a d'a ma n ko tuma na a tɔgɔ a kuma caman a t'o la ensuite a filanan yɛlɛma filanan min bɛ kɛ o fana na u nana ministre ko ma ko président ni zena kɔnɔ a tɛ se ka ɲɛ dɛ n'i ko k'a b'a yɛlɛma impôt la minnu bɛ yen san min kɛra ani ko minnu kɛra ayiwa Amadu bɔ o ɲɛ ma a ye san dama min kɛ ani a bɛ place min na ani fɛn bɛɛ donc ni kan b'a ta impôt kɔnɔ diyagoya da bɛ k'ale de ne ko tuma an ka mɔgɔ ɲini yɔrɔ wɛrɛ an k'o ta pour que a kuma kana na se Amadu ma ou bien ka se ne yɛrɛ ma a man kan ale fulu fana fonctionnaire même ne ni e ye fa kelen ba kelen ni min ka kan bɛ di ma o tuma na ne y'a kɛ de o fana man kan mais n y'a kɛ de pour que ka se ka gasi sigi ayiwa Amadu ale tun bɛ impôt la yɔrɔ min na a bɛ fɔ min ma ko grande entreprise n'i ye impôt wari bɛɛ ta u bɛ ɲininka wari min na impôt wari bɛɛ n'i y'a bɛɛ jateminɛ n'i y'a kɛ 10 ye a 7 o wari bonda ani wari bɛ sɔrɔ min na ale de b'o kunna a tɔ tora 3 de ye o tuma o place n'a hakili la a ka fisa ni impôt directeur yɛrɛ mais wagati sera zena ayiwa yɛlɛmani na ayiwa zena kɔni ko ayiwa ala ka tiɲɛ na ni min ka kan ka kɛ i b'o kɛ n tɛna se k'a fɔ ko nin ye somɔgɔ ye ko muso kɔrɔkɛ don ou bien ne yɛrɛ dɔgɔnin don ou bien nin don o tɛ se ka bɛn donc o hukumu kɔnɔna na ninnu welela dɔw fana bɛɛ la olu taara ne yɛrɛ t'u dɔn ne yɛrɛ ma deli k'u ye papier taara ka na di yan min bɛ marché public la par exemple n t'a dɔn mais papier minnu yira na n ye kibaruya min mɛn a ka ko la n'aw y'a ta dɔw bɛ yen n y'u ta n t'u dɔn n ma deli k'u ye fana mais papier nana k'a yira k'a fɔ nin cadre don n ka ka taa cogo min na a bɛ taa o tuma vraiment foyi t'a a dabɔra o de kama. Mali ye silamɛ jamana ye kira Mahamadu Rasulula ka bangeni a bɛ ɲɛnamaya arabu k'u ma ko mawulu an yɛrɛ k'u tɛ an ka ɲini t'a latigɛ gɔlɛn ye jamana sɔrɔ min ye Usman Sherif Madani Haidara ye a bɛ don min kɛ an ka dulaci kɛnɛ kan kasaraba kɛra yen maa 30 ni kɔ olu bɛɛ lajɛlen fatura an y'a mɛn ko faamaw aw ko k'a ko sɛgɛsɛgɛ ko minɛli yɛrɛ na bɔ a la ko minnu ye tiɲɛni kɛ k'u na minɛ n ko n'a ye ɲɔgɔn ye n b'i ɲininka yani n ka kuma daminɛ n b'a fɛ ka dugawu don kɛ minnu tora a la ala ka hin'u na k'u dayɔrɔ suma salon n ka kɛra tumutu de ne yɛrɛ wulila ka taa fɔ tumutu parce que tumutu bɛ deli ka min kɛ ayiwa a y'a sɔrɔ misiri bɛ dilali la minan caman ni fɛn dɔw bilalen bɛ jama t'o dɔn jama cayara yɔrɔ ma kuran fana t'o yɔrɔ la jama kuruna mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan dɔw bɛna u yɛlɛ o kan min sara ani nin a man jan ɲɔgɔn na mais n taalen na tumutu n k'u ma nin ko in bɛ kɛ cogo di ko président ko foyi kɛ tɛ nin na ala sira don anw limaniyara an yafara an tɛ fɛn wɛrɛ ɲini a na ne ko mais min y'a kɛ aw y'o ɲini k'a dɔn pour que san wɛrɛ ɲɔgɔn kana sɔrɔ olu ko olu ta ko kuma ka t'a la k'olu yamara u limaniya ala ye min kɛ a y'a kɛ olu ye jɔn de u bɛ sɔn a ma kuma wɛrɛ fana ko yɛrɛ fana t'a la tumutɔgɔw y'o fɔ yen mais ni senna min kɛra maa si tɔgɔ ma fɔ ko la k'e ko kɛ bɛɛ wulila ka taa ŋanɛ ɲinɛ de la
n'a sɔrɔ mɔgɔ min yɛrɛ dusu kasira na o ye Usman Madani ale dusu kasira n'a fɔra ko nin kɛra i nɔfɛ i dun nɔ t'a la a bɛ kɛ tuma min i yɛrɛ tun tɛ yen o tuma ye ko ye a bɛ se ka digi bɛɛ la o tuma na ko kana taa ka kala sɛmɛ mɔgɔ kan joona ani fɛlɛ la a yirala k'a fɔ ko enquête ka kɛ an k'a dɔn ko min kɛra enquête bɛ daminɛ ko 2 dilan a ko fɔlɔ mun kɛra an ye jate fɔlɔ min kɛ jama tun ka ca yɔrɔ ma mɔgɔ tɛna se k'a fɔ san o san a tun bɛ kɛ fɛn ma bɔ a la mais jama cayara yɔrɔ ma a filanan an ka omnisport dɔw bɛ cogo min na n'a fɔra ko jama ka bɔ dɔw ninnu olu labɛnnen bɛ balontan ni fɛn sira min kan ni jama cayara ni bɛɛ ko k'a bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ o bɛ na ni kasara ye an ye sabanan fana min ye lakanikɛlaw ka kan ka bila ka taa minnu ka kan ka yɔrɔ minɛ u bɛ min bila ka taa san o san o ye ɲɔgɔn de bila nka jama cayara n'o ye omnisport yɛrɛ ye ba 25 ye mais ba 50 o jama fɛn min kɛra min na o ɲɔgɔn de tun bɛ yen donc ala ka tiɲɛ na a kɛra bɛɛ de bolo kasara a kɛra bolo bɛɛ ye donc enquête fɔlɔ a y'a yira k'a fɔ ko nin de kɛra mais o ko ma tila u bɛ enquête fɔlɔ daminɛ filanan daminɛ pour que ka ko sɛnsɛn a ko fɔlɔ ye min ye k'a fɔ k'an ye min kɛ pour que ka taa mɔgɔ nɔfɛ u ka taa mɔgɔ nɔfɛ an fana ye silamɛ diyagoya don ni mɔgɔ min nɔ bɛ ko la an ka se k'a dɔn ko min kɛra mais ne bolo o ye dɔ ye mais ko cinin tɛ mais koba yɛrɛ min ye a ɲɔgɔn wɛrɛ kana sɔrɔ tuguni sabu ɲuman dɔ nana n'o ko a ma ko amu n'o ye foroba lakana ye ka ɲɛsin bana ma nka a ko a donni bi cɛ mɔɔw ferekelen don a ko la maa bɛ maa na o ma sɔn maa yɛrɛ bɛ n'o bɛ foroba baarakɛlaw ka maa ye olu fana a ma bɛn olu ma kosɛbɛ o tuma na ni amuko in mun gɛlɛya b'a la de n'i ye jamana ni jamana lajɛ u ka syndicat kɛlɛ bɛɛ tɛ kɛlɛ assurance maladie a bɛ fɔ min amu c'est-à-dire jigitigiw k'a sɔrɔ ni jigi tiɲɛna i bɛ se k'i jigi ta yɔrɔ min kan ne b'a wele de k'a fɔ ko jigitigiw o ye bana ye ni banana ni fa banana ni ba banana ni muso 2 banana ni den banana a bɛɛ de bɛ ta ka fara ɲɔgɔn kan pour que ka se k'i dɛmɛ k'i furakɛ hali ni se t'i bolo a dabɔra de kama o tuma a dabɔra fɔlɔ ye min ye an k'an ka ko fara ɲɔgɔn kan o y'an ka laada ye mɔpti anw ka so ayiwa n bɛnkɛ bozow b'an kɛrɛfɛ n'u bɔra kungo kɔnɔ ka na don min n'u na ni jɛgɛ ye sanni jɛgɛ ka taa feere yɔrɔ la a bɛ tilan du ni du bɛɛ cɛ dɔ bɛ di bɛɛ ma o ɲɔgɔn ka ca an ka jamanaw kɔnɔ o ye laadaw ye min b'an bolo k'a dɔn k'a fɔ ko ne ye dumuni kɛ bi mais du min filɛ nin ye n kɛrɛfɛ ye o denmisɛnninw ka ca peut-être u ma dumuni kɛ muso bɛ dumuni bɔ k'a di denmisɛnninw ma k'a taa di muso ma k'a d'a denw o ye laada ye min b'an ka dugu la peut-être bi a b'an ka ca n'an ka dugu misɛnninw na ka tɛmɛ duguba kan mais a ɲɔgɔn o de ka deli ka kɛ ayiwa ne ka PDS kɔnɔ n y'a yira k'a fɔ an bɛ se ka ko min kɛ pour que maliyɛnw ka se ka furakɛ cogo min na ensuite fura ka se ka bɛɛ labɔli kɛ ensuite mɔgɔ dɔw ka na wuli ka taa k'a fɔ ordonnance dir'i ma a sara cogo si t'i kɔnɔ ou bien an bɛ ordonnance sanbagaw ye ni balimamuso den ma na kɔrɔkɛ den bɛ na ni kɔrɔkɛ den ma na tɛnɛmuso bɛ dɔ far'i ma an bɛɛ bɛ ordonnance san kosɛbɛ pour que an ka se ka bɔ o bɛɛ la a ka labɛn ka ɲɛ ne y'a yira k'a fɔ an ka se ka taa assurance maladie sira kan a filanan fana min ye jamana ka baara ye jamanadenw ka lakana de ye a n'u furakɛli o fana diyagoya ye o ye jamana ka baara dɔ ye o hukumu kɔnɔna na hakilijaga bɔra hakilijaga min bɔra n hakili la k'a fɔ kabini indépendance la fɔ bi an ma ko ba kɛ ka tɛmɛ nin kan mɔgɔ ye a tɛ bugu fɔ dɛ a ye nafa don mais nin n hakili la k'a fɔ a ka ca a ka girin ko ba de don nka n hakili b'a la k'a fɔ k'a baara daminɛ tuma na bɛɛ welela han maa si tɛ yen min ma wele dɔw yɛrɛ bi ko k'olu t'a la mais ala ka tiɲɛ na k'a fɔ k'a kɛra mɔgɔ k'a ma kɛ mɔgɔ bɛɛ welela k'a fɔ bɛɛ ye u ye min k'a la kabini 2009 loi taara ayiwa ko bilala sen na ka n'a bila fo nin sen na ko karabalen tɛ bɛɛ sɔnna bɛɛ bɛnna bɛɛ kan nka mun y'a ko a ko yɛrɛ ye mun ye
a ko ye ko min ye bon dɔ sigira an bɛɛ bɛ dɔ k'a la o tuma ni mɔgɔ min jɔra la i bɛ taa dɔ ta o la o hukumu kɔnɔna na an ka fonctionnaire dɔ bɛ yen même ni y'a ta min ka saba ta 30,000 la kalo o kalo a ɲininen b'ale fɛ ale ka 1,000 a k'o sara 1,000 maintenant n'ale ye 1,000 sara gouvernement bɛ 1,000 ani 500 sara parce que ale ka wari tɛ bɔli kɛ o n'ale ye min di gouvernement fana b'a ta da a ta kan mais gouvernement ta ka ca n'a ta ye o de bɛ kɛ ale ka ale ni yɔrɔ ye bondo kɔnɔ ayiwa n'i y'a lajɛ fonctionnaire dɔgɔman na ani mankan na n'i nana lajɛ anw yɛrɛ la retraité an ka sara kɛra cogo cogo an bɛ 300 de sara galo la 300 oui o ye catégorie ba ye catégorie min de sara 100 o tuma na min bɛ se o bɛ dɔ di min tɛ se o bɛ dɔɔnin di jamana o bɛ dɔ fara kan mais jamana dɔrɔn tɛ dɛ patronat fana bɛ yen patronat yɛrɛ bɛ min di o fana ka bon o bɛ jamana ta bɔ parce que dɔw bɛ baara kɛ patronat na dɔw bɛ baara kɛ gouvernement bolo kan mais minnu bɛ baara kɛ patronat na patronat yɛrɛ bɛ min wari min bɔ a yɛrɛ kun k'a di k'a fara kan a ka ca don kelen ne taara ka taa ɲin labɛn o dɔn t'o la n terikɛ bɛ yen n taara o y'a bɛɛ kɛ ka ban n taara n ko joli don o ko ma ko président an ye nin kɛ fu an ne ko ayi n b'a sara ko ayi ko fu don e ta bi ta in kɔni tɛ sara fo n'i nana siɲɛ wɛrɛ ayiwa o tɛ kɛ bɛɛ ye o dɔw maa o maa min n'i nana se b'i ye se t'i ye i b'a sara dɔw bɛ yen se t'u ye ne ko ne bɛ se ka a fɔ k'a fɔ ko n t'a la fonctionnaire caman ani baarakɛla caman bɛ yen olu ka sɔrɔ a bɛ se k'a kɛ u bɛ se k'u yɛrɛ furakɛ k'u den furakɛ k'u fa furakɛ k'u ba furakɛ ka taa fɔ kɔfɛ mais chauffeur ninnu mécanicien ani yɔrɔ planton ani fɛn wɛrɛ min bɛ service dɔ in kɔnɔ a se t'ale ye o tuma ne bɛ min di o de bɛ fara ɲɔgɔn kan k'ale fana dɛmɛ k'a la furakɛ ne hakili la ko ɲɔgɔn ko a ka dɔgɔ mais dɔw yɛrɛ k'a fɔ ko kɛcogo k'a ma ɲɛ o de ye tiɲɛ ye parce que dɔw ko k'a kɛra k'a sɔrɔ wari tigɛ tuma ma f'u ye o ye tiɲɛ ye ne yɛrɛ ta tigɛra a ma fɔ ɲɛna peut-être que o bɛ se ka kɛ ko ye min bɛ se ka kɛ a ma faamuya a filanan ko min bɛ dilan mun de don a ko bɛ cogo di mun bɛ kɛ mun na a bɛ da ka da mun kan ko laban da to wa a kuma fɔ cogo a n'a ka kuma yɛrɛ kɛ a ma bɛn fɛn caman bɛ yen a kuma ma dafa ɲɔgɔn faamuyalibali ani mɔgɔ minnu ma ko faamuya olu de ka ca donc san'an tun k'a daminɛ kuma de tun ka kan ka fɔ ka ɲɛfɔli ka perepere tigɛ pour que bɛɛ ka n'o tun kɛra ko dɔw tun bɛ kɛ sisan a tɛ kɛ nka dɔw y'a jira k'a fɔ k'a bɛnnen t'olu ma ayi loi dun de kɛra o loi votera ni loi dun votera bɛɛ boli bɛ kan k'a fɔ ko nin ka kan ka kɛ i b'a la maintenant loi ye loi ye o tiɲɛ mais ne wulila k'a fɔ k'i bɛ taama i bɛ wuli ka taa don o don ka na k'a fɔ ko dɔ kana tigɛ ka bɔ a la n ka sara fana min tigɛra fana o ka segin ma ne ko e jɔ n ko loi ko tɛ nin na fɛn wɛrɛ tɛ nin na loi la a man kan ka d'i ma mais ne bɛ jamana basigi de ɲini ko ni ko dɔ bɛ yen n t'a fɛ ka k'an ka jamana kɔnɔ ni mɔgɔ min ko e t'a fɛ ka furakɛ bɔn dɔ in na ayiwa i bɛ se ka taa n'i yɛrɛ ni maa o maa min ne taara n'i ka wari sigiri ma k'i sama ka bɔ a la a da ka di jamana fana na o e bɛ 1,000 sara yɔrɔ min na jamana bɛ 1,000 ani 500 sara ne bɔra dɔrɔn jamana fana jamana bɛ min sara dɔ bɛ bɔ o la o tuma n'a dama digi la a tɛna digi jamana kɔnɔ na mais n hakili la k'a fɔ ɲɔgɔn faamuyabali don fo sisan kuma fo sisan ɲɛfɔ fo sisan fɛngɛna mais minnu ko n'u ma sɔn olu fana ka kan ka lamɛn n'u bɛ kuma fɛ cogo min n'a bɛ se ka bɛn k'a kɛ ka bɛn cogo min na sira ka kan k'o kan mais ne kɔni hakili la ko ɲumanba de don même n'i ye fonctionnaire ba ye dɔw yɛrɛ bɛ yen même ni kunkolo di ma u bɛ taa faransi ka t'u kunkolo furakɛ u mɔgɔ t'anw na mais n'a fɔra ko dɔ ka bɔ olu fana ta la k'a kɛ ka jardinier min bɛ yen min bɛ baara kɛ ale ka denbaya ka bon k'a kɛ k'ale dɛmɛ hakili la k'a fɔ o bɛɛ n b'a fɔ ko saraka don dɛ nka damu don mais damu kɔnɔ n'i ye wara bila yen ko a b'a yɛrɛ lajɛ dugare la a soma yɛlɛmana o kɔrɔ ye ko kangari kuma tɛmɛna an y'a ye k'a fɔ mɛ kalo tile gale
barakɛlaw ka taasi don y'o ye taamaw bolo dara n kana jira taamaw nka n kana jira taama ninnu na gɛlɛya yera a la wa gɛlɛya yɛrɛ yera finitigi dɔw de fan fɛ n'o ye polisiw ye a fɔ kangari kuma ma tɛmɛ sa dama ka kari nin wale dɔw la an ka jamana kɔnɔ polisiw bɛɛ tɛ polisi sendikaw ka ca u ka sendika kelen o de tɔgɔ sɔrɔla a ko in na o sendika fana kɔnɔ bɛɛ tɛ mɔgɔ damadɔ olu de sɔrɔla la ka da mun kan premier i y'a fɔ mɛn kalo tile fɔlɔ o ye baarakɛlaw ka don ye u y'u labɛn k'a fɔ k'u ka sani k'u labɛn ka taa défilé la polisi la n hakili la bɛnbaliya dɔ b'u ni ɲɔgɔn cɛ syndicat t'a la donc sani o syndicat fɛn kelen tigi fila o tɛ anw ka ko ye o y'u yɛrɛ ka ko ye o ye polisiw ka ko ye sigi ka fɔ damu bɛ se ka sɔrɔ o la mais dɔw ninnu nana olu ko anw b'a la an bɛ ETM la anw b'a la ayi assurance an b'a la dɔw ninnu nana k'a fɔ k'olu t'a la k'an ka défilé bɛɛ tɛ défilé n'i nana i b'i ka plaque yɛrɛ k'a fɔ ne b'a la ni min nana o b'a fɔ ko cɛ b'a la ne t'a la o fana bɛ se ka kɛ mais ala ka tiɲɛ na a ma kɛ ten dɔw bɛ yen olu yɛrɛ ka du bɛɛ tɛ dɛ a mɔgɔ damadɔ bɛ yen olu taara ka taa bin mɔgɔw kan k'olu ka kalaw kari k'u ka fɛnw tiɲɛ hali an ka INTM yɛrɛ o faamaba dɔw bɛ yen u taara bin olu kan k'olu bugɔ o tuma mun kɛra e ye jɔn ye mɔgɔ minnu bilala ko ka mɔgɔw lakana mɔgɔw bilala ko ni mɔgɔ min ye ko kɛ min na ko minɛ ka taa ni e yɛrɛ wulila ka taa ko kɛ an bɛ mun f'i ye ne kɔni ala ka tiɲɛ na polisi ka ko ka bon ma a bɛɛ bonya ma fana mais a ko a ye n tɔɔrɔ parce que n jigi tun dalen bɛ k'a fɔ ko mɔgɔ min ka kan ka dugu la ka na n'olu dɔ u bɛɛ tɛ n'a dɔw kɛra mɔgɔ gosibagaw ye e siranko b'o la a ma bɛn dɔw y'a yira k'a fɔ nin kɔni tɛ se ka kɛ ɲangi kɔ o tiɲɛ don i tɛna se k'a fɔ ko e bilala ka taa mɔgɔ minnu minɛ don o don k'u ye ko kɛ ne ye ko kɛ e bɛ se k'a fɔ k'i se tɛ dɔw la ni mɔgɔw tɔw bɛ sigi e bɛ t'u minɛ ka na ka n'u di juge ma juge bɛ to k'o di k'u don kaso la e yɛrɛ bɛ taa u bilasira fo kaso dɔ ba la ni e yɛrɛ ye ko kɛ min man kan i ka kan ka ɲininkali syndicat ko tɛ ko wɛrɛ tɛ syndicat ka foyi t'o la polisi bɛɛ yɛrɛ tɛ mɔgɔ damadɔ don même u ka syndicat ye mɔgɔ damadɔ o de don ka kuma fɔ jamana ma sini kuma min man kan ka fɔ kuma dɔ bɛ yen a man kan ka fɔ ni dɔw b'a fɔ dɔw bɛ yen o man kan ka fɔ kuma dɔ bɛ yen ne tɛ se ka fɔ jamana kan polisi fana gendarme kuma dɔ bɛ yen an tɛ se ka fɔ parce que an de bilala ka kow la kana an de bilala ka kow ɲɛɲini ko in a ma bɛn nka mɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko nin tɛ se ka kɛ ɲɛ in kɔ c'est normal maintenant o ye duguma ko de ye u k'u ka ko lajɛ bɛɛ n'i ka niveau ko yɛrɛ de don o niveau nin ayiwa olu k'a lajɛ u bɛ se ka kuma minnu y'a kɛ u bɛ se ka ɲininka cogo min na polisiw ka règlement bɛ yen a bɛ se ka boli cogo min na ayiwa n'a y'a sɔrɔ a jɔr'i la min ka kan ka kɛ n'a y'a sɔrɔ i sen t'a la fana bin kana k'i kan o ko in de y'a to gendarme ani gardiw ani polisiw ka ɲɛmɔgɔ wulila wa ayiwa o tɛ polisiw ka ɲɛmɔgɔ kɔni wulila ne de ɲamɛ ta n dɔgɔnin don n sinankun don n b'a dɔn bi tɛ n y'a wele n y'a kɛ directeur adjoint ye n tilala k'a wele k'a kɛ directeur général ye n tilala k'a nommé général mɔgɔ jugu t'o k'i ye parce que nin bɛɛ kɛra ka da mun kan a ka sɔbɛ a ka baara a n'a ka cɛsiri a dabɔ de kama mais e bɛ service min kunna n'a fɔra ko ko dɔ bɛ yen olu y'o kɛ fu sira da la n'a ma siri n'a kɔ tora ten e de ka kan k'o fu siri n'a ma siri sanfɛla o fana n'a ka fu siri sanfɛla dun tɛna jigin ka taa polisiw nɔfɛ sanfɛla bɛ taa faamaw de nɔfɛ o kuma kɔnɔna na n'i bilala service la n'i ye ministre ye i ye directeur général ye fɛ ni ko min wuli fɛ yen n'i sera k'i ta siri i b'a siri n'i dɛsɛra i kɔni y'a kɛ mais n'i ma foyi kɛ a bɛ e kɔni ta o tɛna anw kamana gan
parce que i sigira cogo min na i bɛ ta ka bɔ cogoya la mɔgɔ wɛrɛ bɛ ɲini kala sigi ten donc a ye baara min kɛ n b'a fɔ kawale ɲuman dɔn dɛ mais min kɛra man kan parce que ninnu ye min kɛ c'est que min b'aw kunna k'o bila ko la parce que ko dɔ bɛ yen mɔgɔ b'a to ko kama a filanan o min ye gardien ni gendarme ye foyi wagati de don sɔrɔdasiw ka fɛn na a bɛ fɔ o ma temps de commandement c'est à dire fanga wagati n'i y'o fanga wagati sera dɔrɔn san 3 san 4 e bɛ bɔ mɔgɔ wɛrɛ bɛ na parce que u bɛ yɛlɛ ten grade la mana e bɛ taa k'a bila min tun bɛ gendarmerie la sisan ale taara comme chef de cabinet a bɛ ministère de la sécurité la bon min ye gardiw ta ye an ka école militaire ninnu ale de ye directeur ba ye ɲamɛ fana ayiwa a ye min kɛ a banna a bɛ taa dɔw fana taatɔ don retraite la yanni kalo 3 yanni kalo 4 kalo 5 mais u bɛ baara kɛ sanu ka taa gukuloko nasiraw la o ko kɛlen don t'a si dɔ ye an bɛ don min na i ko bi mɔgɔw sɔn jɛlen don fo ka se an b'a ye jamana ka cɛsigi dɔw an b'a ye fana dugutigi dɔw an b'a ye hali sariya baarakɛla dɔw n'o bɛ k'i n'a fɔ notɛriw ani kiiritigɛlaw yɛrɛ fo ka taa se jamana yɛrɛ ka baarakɛla maaba dɔw ma olu bɛ sen bɛ ko yi la o tuma o e yɛrɛ dɛsɛtɔ de don a ko la n'a fɔra ko b'an bolo min kelen bɛ ka mɔgɔw kunna siri k'a kɛ dusukasi ye o ye dugumakolo ko ye hali k'i sigilen to i ka du kɔnɔ i fa ye du min tɔ ye o tilala ka taa ka na d'i ma ni min gɛlɛya dɔ bɛ n'i jɔ k'a fɔ k'ale de ta don a papier filɛ nin ye u bɛ na ni polisi ni gendarme fana ka na fɔ ko k'i labɔ wa sɛbɛn b'u bolo se ka ɲɛbɔ cogo di san dɔ la an ka séminaire min bɛ Samanko k'a fɔra k'olu ni mɔgɔ dɔ tun bɛ dugumakolo ko kuma na o dugumakolo ko kuma hukumu kɔnɔna na séminaire yɛrɛ jɔlen ka élèves b'a kɔnɔ ka ko bɛ kɛ k'a fɔra ko a jɛra k'a fɔ ko papier sɛbɛnna ko justice ko ka taa yɔrɔ kari juge ma se mɔgɔ wɛrɛ ma se foyi ko ka gendarme bila ka taa mɔgɔw bilasira ka taa ka yɔrɔw kari an ye min sara a la a bɛ ɲini ka miliyɔn kɛ o bɛ se ka kɛ cogo di a bɛ se ka kɛ cogo di e bɛ wuli ka taa ka t'o ti cogo di o tuma na ne bɛ lettre min sɛbɛn yuruguyurugu a nanbara a n'a sura ko minɛ jama de kelen bɛ k'i bila olu ka baara tɛ foyi ye dugumakolo feere kɔ u b'a feere mɔgɔ 2 ma u b'a feere mɔgɔ 3 ma u bɛ papier fana dilan k'a lakɔrɔ k'a jira k'a fɔ k'e ta tɛ k'olu de ta don ou bien dɔ in de ta don ne yɛrɛ ka terrain a bɛ Yirimajɔ n ye terrain sɔrɔ 84 k'a sɔrɔ n ye commandant ye don kelen mɔgɔ nana ka na fɔ ɲɛna ko ayiwa ko n'i ma wuli k'i terrain t'i bolo bilen dɛ an ko mun kɛra ko dɔ ye terrain ti k'a kɛ 4 a bɛ kan ka tila lo 4 ne wulila ka mɔgɔ bila ka taa joona u taara lajɛ u seginna ka na ko tiɲɛ don dɛ k'a tilanna ko ayiwa k'a bɛ kan ka di mɔgɔw ma n ko nin kelen a tɛ di mɔgɔ ma nin b'a dɔn k'a fɔ ko ne yɛrɛ ta don a b'a fɔ ko n'a kuma wulila n bɛ sɔn ka to yen n tɛ nin to yen n ye nin sɔrɔ n commandant laman de président ka sira ko t'o la a ye taa n ka terrain minɛ ka di terrain minɛnen kɔ n ye denmisɛnninw kɛnɛ denmisɛnninw wele n ko ayiwa n bɛ n ka yɔrɔ sigi a ma a b'a kɛ balanta yɔrɔ ye nka an ka bɛn ko kɛlɛ na dɛ ni mago jɔra a la dɔrɔn kɛlɛ t'a la dɛ ala y'a kɛ n mago jɔra a la ayiwa n bɛ bagan mara ni dɔɔni min kɛ n bɛ to ka t'o bila yen ayiwa a ko in o kama de wagati sera a fɔra k'an ka sigi ka kuma a fɔ min ma ko États-Unis parce que maa si tɛ yen min bɛ ko faamu a nɔɔnina bɛɛ bolo mais ko kelen kɔni b'a la o ye kelen ye dugumakolo bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Mali kɔnɔ Mali de ta don c'est à dire jamana État de ta don a bɛ se ka sini ma a bɛ se ka juru di la a bɛ se ka di ma mais jamana fanga b'a kan même ni siraw bɛ dilan ni yɔrɔ sera k'a fɔ nin bɛ tɛmɛ kɛtala k'a ka dun na a bɛ komi président Ibrahim Boubacar Keïta an bɛna siraba min jɔ o n'a ka kokow u bɛɛ bɛ taa ayiwa a tɛ se k'i ban a ko n sɔnna mais an bɛ koko kura wuri o bɛ dilan ka d'a ma a nɔ na ayiwa o ɲɔgɔn o tuma de o de y'a kɛ k'a fɔ même ni ta don même titre foncier b'i bolo n'a kɛra jamana bɛ se ka taa mais jamana tɛ se ka taa ka bɔ sira k'a sɔrɔ fɛn ma di bolo f'a ka kuma donc o ko bɛ ten u ye sigili min kɛ u ye jateminɛ kɛ bon mun de man ɲi bɛɛ y'a fɔ mun de bɛ tɔɔrɔli kɛ bɛɛ y'a fɔ an ka kan ka ko kɛ cogo min na ka bɛn bɛɛ y'a fɔ o bɛɛ kelen ka fɔ u y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ papier ba ye n'o tɛ dugutigi bɛ yɔrɔ di préfet bɛ yɔrɔ di sous préfet bɛ yɔrɔ di
gouverneur bɛ yɔrɔ di maire bɛ yɔrɔ di maa si t'a dɔn ko bɛ cogo min na a nɔɔni ne b'an bɛɛ bolo ne hakili la k'a fɔ ko papier minnu kɛra o kow de kan ka jateminɛ ko dɔ bɛna kɛ tile fila in na n b'o to kunba la n'a tuma sera ka ye mais ala ka tiɲɛ na nin ye tɔɔrɔ min da a ye tiɲɛni min kɛ ala de b'a dɔn mais papier tɛ o wɛrɛ tɛ a bɛ mɔgɔninfin de ye. e taali tɔ tɛ bɛrɛ nin bɔ ɔ ne ye ŋaniya ta ko ka yɛlɛma don jamana yɛrɛ bɛ mara ni sariya minnu ye wute kow b'o la kititigɛ kow b'o la fɛn wɛrɛ b'o la yala o n'a kurun ka bɛn i ka waati kɔnɔ dɔw yɛrɛ ko a dabɔkun ye i bɛ se ka i ka fanga mun kɔnɔ bɔ cogo min. k'a lasama. ayiwa ko kelen kɔni b'a la ne bɛ mun kɛ tɔgɔ la tuguni n bɛ barika da ala ye dɔ kɛra dɛ n bɛ mun wɛrɛ ɲini i y'a fɔ cogo min na fo k'a ɲini bonya na maliyɛnw bonyana sutura la ani kɛnɛya la n donna na cogo min n ka se ka bɔ a la ne b'o de ɲini n tɛ fɛn wɛrɛ ɲini ka da o kan bon min fɔra a ye min fɔ ko fanga kolo ayiwa n'a sera wagati dɔ la a bɛ layɛlɛma pour que ka se ka bɛn kow ma minnu b'an bolo olu kɛra conférence nationale de tuma na conférence nationale tuma bɛɛ de ko k'i ta fɔ bɛɛ ko k'a ta ka taa o tuma ko caman taara an ye san 20 kɛ k'a lajɛ k'a fɔ ko kow dɔw bɛ yen bɛn t'a la kow dɔw bɛ yen ko kan ka don u ma k'a la kow dɔw bɛ yen fana an ka kan ka yɛlɛma don a la pour que ka se ka ko bilasira n'o tɛ constitution kolo fɔlɔ kolo girin code électoral charte de parti n'o bɛɛ kɛra ka ne to certifié président la a bɛɛ ma kɛ kalo 14 na a kɛra fana k'a sɔrɔ kow basigilen tɛ o tuma mɔgɔ k'a fɔ ko wagati ko tɛ ŋaniya ani n b'a fɛ k'a kɛ o de don n'o tɛ ne tɛ dɔrɔmɛ kelen tɔgɔ sɔrɔ a la président min bɛ na o kɔ ani minnu bɛ na o kɔ ani jamana yɛrɛ o ko de don n sigira jamana kunna a y'a kalifa don na n ye ko dɔ ye min tɛ se ka kɛ n y'a ɲini k'a fɔ ko ne kɔni t'a to don mais n b'a fɛ aw ka nin aw ka jateminɛ ko la n'a bɛ se ka change o ye mun ye tɛnɛ kura an ka se k'o jɔ ensuite président ni premier ministre cɛ fanga a ka se ka latilen parce que premier ministre tɛ se ka place dɔ ta parce que président de élira ale de bɛ se ka premier ministre wele ka taa a bɛ fɔ min ma ko cour des comptes ko jateminɛ yɔrɔw a bɛ i ma jamanaw bɛɛ kɔnɔ a t'anw fɛ yen pour que k'a k'an fɛ yen ko diyagoya don an k'an ka papiyew yɛlɛma parce que bɛɛ tilala ta la bɛɛ sigilen bɛ k'anw de kɔnɔ ko an ka président kamanda ou bien élection n'a y'a sɔrɔ ni président bɔra k'a sɔrɔ a kamanda ma ban a bɛ se k'a fɔ de fɔlɔ la a tun fɔra de ko k'a ta tile 21 ka taa bila bile 40 na ko fo élection ka k'o kɔnɔna na a ka gɛlɛn dɛ parce que a kɔrɔnen don kojugu mɔgɔ y'a lajɛ k'a fɔ ko nin kɔni tɛ se ka bɛn an k'a ta k'a bila tile 40 na ka taa bila fo tile 60 la n'o ɲɔgɔn kɛra an bɛ dɔ fara kan hakili ta ni ko caman bɛ yen k'a fɔ ko ka ko karaba o bɛ bɔ a la minnu bɛ jateminɛ kɛ an ka fɔli an ka dɔnni kow ani an ka kibarilatigiw o fila de bɛ yen communication conseil bɛ yen ani égal accès an hakili la k'a fɔ jamana kelen kɔnɔ a ka ca bɛɛ ko ale ka sɔrɔ ka dɔgɔ n'an y'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'u kɛ kelen ye a bɛ kɛ sɔrɔba kelen ye n'an ka yɔrɔ k'an ka élection kɛ mairie b'a la cercle b'a la région b'a la ministère de l'administration b'a la délégation générale des élections b'a la CENI b'a la cour constitutionnelle b'a la mɔgɔw cayara élection wari bɛ caya ka caya jamana ma hali mɔgɔ tɛ se ka kuma fɔ an y'a yira k'a fɔ ko élection bɛ se ka kɛ wagati bɛɛ an y'a ye o dɔw an ka député dɔw wɛrɛ a kɛra an sigira élection kan an m'an jɔ k'a fɔ ko san 5 dafa mais o bɛɛ la a yirala de k'a fɔ n'an tilala élection na même min ye bolo ye a bɛ bila min kɔnɔ ko urne ninnu a bɛɛ bɛ tunu fo n'an b'a kɛ an bɛ kura yɛrɛ de sa o b'a sɔrɔ dɔ y'a kɛ jitalan ye ko ka taa n'a ka jardin na o tuma na a yirala k'a fɔ ko kaso b'a dɔ dilan service min bɛ dilan a fɔ min ma ko agence générale des élections o tuma olu ka baara tɛ foyi wɛrɛ ye élection kɔ papier urne togo a bɛɛ bɛ yen service de don su ni tile
somo soma n'u taara baarakɛyɔrɔ la fo wula fɛ u b'o baara kelen de kɛ an ko pour que ka se ka ko bila san 5 sara 5 ka mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan n'u taara mɔgɔ yɛrɛ bɛ ɲina min kɛra mobiliw bɛ tunun na ordinateur bɛ taa an ko k'u ka kɛ service ye a service ye min ye service de don mais a dulonnen tɛ mɔgɔ la indépendant don c'est à dire a labilalen don nka jama ani fanga ɲɛ b'a la mais ko dɔw bɛ yen olu tɛ se ka yɛlɛma o ko min tɛ se ka yɛlɛma k'a fɔ ko président bɛ mandat 2 kɛ dɔrɔmɛ 1 tɛ fara o kan a tɛ yɛlɛma dɛ i bɛ mandat 2 kɛ n'i ka mandat 2 banna i bɛ taa yɛlɛma t'o la hali miniti 1 man kan ka fara kan a filanan ye min ye jamana yɛrɛ ka république maga tɛ se ka ko fara kan o bɛ taa a cogoya la jamana ko bɛ fɔ min ma ko intégrité territoriale maga tɛ se ka ko kan cogoya fin na a ye multipartisme fana ko min sɔrɔla mɔgɔ tɛ se k'a fɔ sini k'a fɔ ko an multipartisme an ka kɛ parti kelen o y'o ye mais n kɔni bɛ kuma kelen f'i ɲɛna ani ko in na mɔgɔ min sera k'a fɔ k'a hakili la k'a fɔ ko tile 1 ni tile 2 b'a la o t'a la dɛ mandat bɛ ban juin kalo la ni ala na kira sɔnna a ma juin segin don komi bi ɲɔgɔn président kura a ka kan ka sigi a n'a ka minɛnw mina ko mɔgɔ minnu hakili la k'a fɔ ko ka dɔ fara kan foyi tɛ fara kan n'i labɛnna nin bɛ na n'i ma labɛn i b'a sɔrɔ i ɲɛ a filanan fana ye min ye ko transition bɛ kɛ transition t'a la a sabanan bɛ min ye ko a tɛ bɛn a dɔrɔmɛ 1 nɛgɛ tɛ na n'aw ma bɛn ko la ne kɔni bɛ taa mais n taatɔ i b'a dɔn min kɛ n bɛ faga di si sɔrɔ a banna ko barika ni sogo bɛɛ tun bɛ komi biɲɛ muru tun tɛ taa sogomuso yɔrɔ la an y'a ye k'a fɔ aw hakili bɛ ko wɛrɛ kan n'o ye ka se ka région ni cercles caya o région n'o cercles cayalen o a tɛna ni salon gɛlɛn ni ɲinɛn gɛlɛn n'i y'a kɛ ɲɔgɔn kɛlɛ tɛ ban koyi fadenya kɔrɔ dɔw bɛ yen kɛlɛ kɔrɔ dɔw bɛ sunan na a tɛna kɛ olu wobali ye wa ko bɛɛ ye wagati ni région fɔlɔ minnu taara région wɔɔrɔ de tun don a bɛ sigi don min ne tun bɛ Mopti anw denmisɛnnin kulu an tun bɛ baji de kɔnɔ ka yɔrɔw lajɛ parce que o tun b'an surunya tribune ma an tun da dalen bɛ an nana baji de fɛ k'an da pour que k'a lajɛ o y'a sɔrɔ an ka dɔgɔ kosɛbɛ o tɛ 6 ye a tilala ka kɛ 7 ye ka tilala ka kɛ 8 ye ka Bamakɔ district fara kan mais a tɛ bɔli kɛ n bɛ 1 ta o ye Sikaso région ye n'i ye Sikaso région ta Sikaso ka tila ka Buguni ka tila ka Kucala n'i y'u ta ko fara ɲɔgɔn kan min b'a kɔnɔ a n'a fɛnw bɛ ka fara ɲɔgɔn kan u ka bon région 1 ma o hukumu kɔnɔna na an y'a lajɛ k'a fɔ il faut que jateminɛ ka kɛ région kuraw ka dilan o ye 19 ye ayiwa a ma diya dɔw ye dɛ dɔw ko bɛɛ b'a fɛ i ka dugu ka kɛ arrondissement ye bɛɛ b'a fɛ i ka arrondissement ka kɛ cercle ye bɛɛ b'a fɛ i ka cercle ka kɛ région o ka kan mais a wagati la a bɛɛ tɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ donc min bɛ se ka kɛ sisan an y'a ɲini k'a fɔ k'o de ka kɛ ni région fɛngɛra ensuite k'a fɔ k'a bɛ kɛ sini sɔgɔma o tɛ dɛ an b'a kɛ san 5 kana bila san 10 dɔɔni ko don an b'a bila ɲɔgɔn kan k'a bila ɲɔgɔn kan fo k'a dafa o tuma na n'an bɛnn'o kan an b'a bila région bila n b'a bila ka taa assemblée la donc dɔɔni don ni ko gɛlɛyara min na an b'a sigi k'a fɔ k'a lajɛ n'a ko bɛ se ka kɛ cogo min na o tuma o fana o ye diyagoya de kuma na kuma fɔra de k'a fɔ n b'a fɛ k'a kɛ mais kuma ma ban hali n'a kɛra kuma bɛ to an bɛ ɲɔgɔn faamuya ko la i k'i hakili to commune bɛ dilan tuma min a ma diya dɛ ko si tɛ yen min ma fɔ mais dɔɔni ko de don dɔw sɔnna hali sisan dɔw bannen don ko dugu min b'u kɛrɛfɛ ko y'u ka dugumisɛn de ye kunun ko m'o kɛra duguba ye bi k'u tɛ taa hali ni président bɛ ten u b'a fɔ président k'i jɔ an fɛ yen parce que an tɛ se ka taa fara ninnu kan o tuma o fana ye diyagoya ko la mais n hakili kɔni b'a la k'a fɔ an selen bɛ yɔrɔ min na an ka kan ka jateminɛ kɛ jateminɛ in tɛ dɔwɛrɛ ye an ka kan ka région kuraw cercle kuraw ani arrondissement kuraw sigi mais a ko sigi cogo bɛɛ a tɛ décentralisation tiɲɛ dɛ décentralisation de ye fɔlɔ ye an ye fɛn o fɛn min kɛ o ye administration de ka se ka dɛmɛ kɛ parce que n'i ye nugu jɔlen ye kala b'a kɔrɔ ayiwa décentralisation kala o ye administration de donc n'a kuma kɛra ni min kɛra n'a ma bɛn min ma ni ko min bɛ cogo min na an bɛ fɛ ka bɔ mais ni bɛnna jama ma o bɛ kɛ
san wɛrɛ kalata kelen do hakilina ko ye jamana yɛrɛ kɔnɔ bi m'a dɔ fɔ de b'a kalama jamana denw ani tɔnw ani jamana yɛrɛ da ko kɛ ɲɔgɔn bɛɛ hakilinen don ni a ye dɔw b'a fɛ kalata ka kɛ ni sɛbɛnkɔrɔ ye n'o ye tɔgɔkɔrɔ minnu sɛbɛnnen don o kibaruyaw ye dɔw b'a fɛ a ka kɛ ni sɛbɛnkɔrɔ ye n'o ye aravɛki ye e yɛrɛ ko cogo di nin ko in na e yɛrɛ nakili ye jumɛn ye o don a ka kan ka ɲɛ cogoya si tɛ an ka se ka fili min na n'a fɔra ko mɔgɔ kelen min b'a fɛ ka ɲɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan o ye ne yɛrɛ ye parce que tɔnɔ fila de b'a la a tɔnɔ fɔlɔ n bɛ bɔ a tɔnɔ filanan mali bɛ mɔgɔ ta bɛnkɛna min kan k'o bila parce que a tɛ ye k'a fɔ ko n bɛ taa mɔfiti ka taa malo sɛnɛ dɔrɔn dɛ ayiwa n ka kan ka ɲuman fana bila n kɔ o tuma o fila bɛ ne kan dɔw dun caman bɛ yen o bɛ kan ka kuma kelen dɔrɔn de b'u kan fanga sɔrɔ o kelen dɔrɔn de hami b'u la ne dun ni fila bɛ hami bɛ na o tuma n'a kɛra ka ɲɛ a bɛ diya sinɔn ko sani k'i sigi ka dibi danga busi mɛnɛ n'i ye ta mɛnɛ i bɛ yeli kɛ k'a sɔrɔ e tɛ an ma élection min kɛ an ma tila ko min na o labɛn tɛ don an ma se kɛlɛ ma an ka hakili yira surtout an ye mun sɔrɔ président t'a la n tɛ kɛ candidat n tɛ transition kɛ a nɔgɔyara n sen t'a la a nɔgɔyara n b'a fɛ a ka kɛ ka ɲɛ jamana tɔgɔla kɛlɛ ye mun ye président fana b'a la nin b'a la nin b'a la a ka parti ba n tɛ ko min na o tuma ko bɛ se ka tɛmɛ nin kan n'an ka labɛn sanni ka kɛ kuma caman ye nin dɔn ta nin bɔra mais kuma dɔ ka yira i b'a dɔn papier fila de bɛ yen fɔlɔ nin na a bɛ fɔ ma CORAS recensement administratif à caractère électoral o de b'an bolo sisan élection kɔrɔ o de kan élection 28 de kɛra kan parce que a papier bɔra IDPM wagati la a wagati la 4 kɛra IDPM yɛrɛ tuma na a tilala ka bɔ yen ka na a bɛ fɔ min ma ko Margaraka ka liste ani seni o wagati fana na élection 4 kɛra o la président taara o la député taara o la constitution taara o la o bɔlen na ayiwa o b'a fɔ min ma rasi yɛrɛ kɔnɔna élection 10 o de kɛra kɔnɔ k'a ta président na ka na bila député la ka na bila conseiller la ka na bila minnu an ka mɔgɔ minnu taara olu ka élection partielle la an y'o bɛɛ de kɛ an tilala ka na sigi dɔw ko k'o ma bɛn an ko tuma an tɛ sigi min tun dira an ka taa la sigi élection 18 an ko ko min na dɔ ka kan ka fara a kan ko ka an ka kan ka ko kɛ min ka tɛmɛ nin kan an ka ko ka kan ka kɛ ka ko ka se ka namara ni ko dɔw datugu yɔrɔ min na an ka kan ka jateminɛ kɛ an k'an wasa don an k'an sɛgɛn don o la o fɔlɔ ye kelen RAVEC ma dilan élection kama RAVEC dilanna de état civil a fɔ min na ko recensement administratif à caractère état civil RAVEC dilanna de kama carte d'identité furu papier ani dukɔnɔ papier carnet de famille RAVEC dilanna mais n'i y'a ɲɔgɔn dilan comme électronique don i bɛ se ka dɔ in fana ta ka bɔ a la mais a tali ka gɛlɛn parce que a ma dɔ bɔ o kama donc n'an k'an b'a kɛ a wagati bɛ jɛɲɛ n'a wagati jɛɲɛna an ye dantigɛ min kɔ an bɛ tɛmɛ a kan donc an dun tɛ se ka tɛmɛ o dantigɛ kan donc an b'a kɛ cogoya bɛɛ de la pour que ka to o kɔnɔna na o ye kelen ye ayiwa filanan fana ye min ye min bɛ sɔrɔ RAVEC ko in na a yirala k'a fɔ jamana ni jamana dɔw bɛ yen an ma se ka se yen Côte d'Ivoire a ma kɛ est ce que an bɛ se k'a fɔ k'an bɛ Côte d'Ivoire élection kɛ papier dɔ kan ka dɔ n'u ka élection kɛ papier wɛrɛ kan n'an k'an b'o kɛ a bɛ gɛlɛya parce que loi tɛna se ka s'o ma o tuma an ko RAVEC n'u ka kow sɔrɔla o ɲɔgɔn tɛ mais est ce que a bɛ se ka sɔrɔ an k'an sigi k'a fɔ k'a lajɛ filanan ye min ye an ka ko bɛɛ de kan nin y'a san mugan ɲɔgɔn ye o tuma na n'a y'a sɔrɔ a ko bɛ cogo min na an ka kan k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ ko min bɛ se ka ɲɛ n'o hakili la k'a fɔ ko a fila ni ɲɔgɔn cɛ an ka kan ka tilancɛ ta ɲuman min bɛ nin na an k'o lajɛ ɲuman min bɛ dɔ in na an k'o lajɛ k'o fara ɲɔgɔn kan tiɲɛni min bɛ ani fɛnw min bɛ dɔ in na an k'o ta ka bɔ a la mɔgɔw ko électronique tɛ nkalon tigɛ mais nkalontigɛla bɛ se ka fɛn dɔ électronique kɔnɔ n'a y'a don a kɔnɔ min bɛ bɔ o tɛ ka nkalon ye o tuma hakili la k'a fɔ ko damadɔw de bɛ yen jateminɛ ka kan ka kɔ la o ye mun ye ayiwa n bɛ na taa ka taa kala ta a ye seere ɲini ye ayiwa mɔgɔ kelen bɛ se ka na ni seere 20 ye a bɛ 20 fili o ye kelen filanan ko procuration ayiwa a bɛ sɛbɛn de ka sɛbɛn mais dɔw bɛ carton procuration de ka ta ka na ka n'i jɔ n'a fɔra k'an ka procuration ko ta ka bɔ a la n'i bɛ yen ka bɔ n'i tɛ yen ka to yen
o tɛna ko dɔ nɔgɔya la a bɛ nɔgɔya ou bien n'a bɛ kɛ fana k'a kɔrɔ ko jateminɛnen don o tɛna kɛ min ye ayiwa jamana wɛrɛw la même papier min bɛ kɛ na élection na parce que mun bɛ kɛ ni dɔw nana o b'a sɔrɔ ni bureau bɛ yen o b'a sɔrɔ dafɛrɛw ninnu na ayiwa mɔgɔ dɔw sigilen bɛ yen n'i nana i tɛmɛtɔ o b'i wele ko kɛta kɛ ko na ko i bɛ taa ko n bɛ taa ko ko ayiwa ko fɛn filɛ nin a bɛɛ labɛnnen don u ka candidat bolo dalen don fɛn bɛɛ dalen don k'a filɛ nin k'i bɛ taa i b'o don ye n'o donna i bɛ min ta i bɛ na n'a ye n'i nana i b'o di wari dɔɔni bɛ t'i musaka bɛ k'i kun o tuma n'a tigi nana n'a donna a bɛ dɔ in de ta a bɛ tourner a bɛ dɔn yɔrɔ min na mɔgɔ ɲɛ t'a la o tuma fɔlɔ in a b'o bɔ a kun a b'o fili filanan in a b'o kuru ka na a bɛ n'o di o tɛ e ka yira k'a ko foyi t'o la o b'ale sɛrɛya o b'ale sɛrɛya ale ka wari bɛ d'a oui mais jamana ni jamana wɛrɛ bɛ yen i b'a dɔn min kɛ ni élection bɛ kɛ don min bɛɛ lajɛlen u bɛ f'u ma ko bureau u bɛ n'a bɛ daminɛ tuma u bɛ tirage sort kɛ k'a yira k'a fɔ ne ye Jose ani Kulubalikɛ an bɛ tirage sort kɛ k'a fɔra ko Jose de taara o tuma n'i ye papier ta n'i nana ye n'i tilala siraki bɛɛ la n'i nana sani ka taa i b'a lasigi u bɛɛ bɛ a bɛ signé n'a signé na u b'a d'i ma i bɛ taa bila boîte kɔnɔ mais maintenant ni min ma signé ni boîte nana fɛn o fɛn ma signé u b'o bɛɛ ta ka bɔ yen k'a fɔ k'o tɛ sira la o y'a ɲɔgɔn n'a ɲɔgɔn ye o bɛɛ b'a se k'a to a ɲɔgɔn nin ye hakili kelen mais hakili mugan b'a la min b'a to an bɛ se ka ko bɔ liste fana na mɔgɔw dɔw banna mɔgɔw dɔw tunna dɔw tɔgɔ b'a la siɲɛ kelen siɲɛ fila siɲɛ saba siɲɛ naani o bɛɛ n'an ye dɔnnibagaw dɔw ta ani danamɔgɔw olu bɛ se k'u sigi k'o baara bɛɛ lajɛ ka bɛn n'o tɛ an bɛ yɔrɔ min na bi k'a fɔ ko n bɛ RAVEC kaw la ou bien MRAS ko la n ma yɔrɔ ta mais n hakili b'a la fo sisan wɔmɛ k'an ka kuma an ka lajɛ n'u bɛnna min kan ayiwa ni kuma min bɛnna min kan ni bɛn bɛ se ka kɛ min kan ni min bɛ se k'a to an bɛ élection kɛ ni min bɛ se ka kɛ tile kelen tɛ fara élection kan ne b'o de la. ayiwa a kɛra RAS o a kɛra RAVEC ye o e bɛ se ka danganiya di jamanadenw ma k'a fɔ kalata bolo dalen don ka bɛn waati minnu ma a bɛ kɛ olu la wa. n ko kalata bɛ kɛ wagati min na élection bɛ kɛ ka taa mois de avril la ka na bila mɛn na élection bɛ kɛ ni tila wagati bɛ na kɛ élection yɛrɛ bɛ kɛ don min o don bɛɛ bɛ fɔ parce que élection loi de b'a la a ka kan ka kɛ dama nin bɛ kɛ min na nin bɛ kɛ min na nin bɛ kɛ a bɛɛ de jateminɛnen don donc i tɛ wuli k'i sɔrɔ k'a fɔ ko nin ka kɛ parce que il faut k'a ka bɛn loi ye min fɔ a ka bɛn o kan o tuma ni ala sɔnna ma ko kelen kɔni ye élection bɛ kɛ ka ban min y'a ye o ye président sigi ye an ka président sɔrɔ o ni juin kalo tile segin cɛ ko bɛɛ b'o de kan maintenant même ni président taara avril kalo la ayiwa est ce que a bɛ to fo wagati de ka se ou bien an ka kan ka jateminɛ k'a la cogo min na o de ka kan ka kɛ mais juin kalo tile segin o tɛ tɛmɛ cogoya si la. ni galaba to n'o jara a natija an y'a ye k'a fɔ a ye wulikajɔw kɛ ka lakanasow jɔ ka cɛtaw kɛ ayiwa fɛn min ye wolomasiri tigilamaw ka minɛnw ye o camanw sɔrɔ la nka hali bi fɛn min ye banbandiya ye a ɲɔ ɲɛnen don an ka jamana kɔnɔ hakilina jumɛn bɛ aw la ka dankari o la de ye. o ko in a tɛ ban an bɛ minɛnw fara ɲɔgɔn kan olu fana b'u hakili fara ɲɔgɔn kan surtout ko kelen bɛ yen min ye gɛlɛya don an kan min ye gɛlɛya don wagatiw la jamana bɛɛ jamana na an kɛrɛfɛ jamana dɔw bɛ yen kaso tira a bandi bɛɛ taara o tuma ni min sera ka to o yɔrɔ la yen o ye fɛn ɲini ye ou bien ni mɔgɔ hakili la k'a fɔ ko nafa bɛ jamana wɛrɛ la olu bɛ yɛlɛma jamana kɔnɔ mais an fana ka mɔgɔ dɔw bɛ yen denmisɛnninw dɔw labilala dɔw yɛrɛ labila dɔw tɛ fɛn na o hakili la ko nin bɛ se k'u bila ko la ou bien sinima filɛ o ye dɔw kunmana yɛlɛma ou bien dɔw bolo n bɛ garisɛgɛ ɲini n bɛ kɛ garisɛgɛ ɲini n'i mɛnna garisɛgɛ ɲini na ni min gɛlɛ i bɛ kɛ dɔ garisɛgɛ ye o tuma a tigi laban o bɛ kɛ kaso garisɛgɛ o bɛ kɛ ensuite a ko in ye min ye mali jama population mumɛ n'i y'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan indépendance tuma na tabarikala an tun bɛ miliyɔn 4 de la ɲinan an bɛ miliyɔn 14 de la an ma tila danni na sigi bɛ di ko bɛ yɛlɛma n'i ye bamakɔ jate minɛ anw bɛ na wagati min na bamakɔ tun tɛ nin bɔ sisan dan tɛ bamakɔ la ayiwa n'i y'o lajɛ jama ani dugu bonya
ani mɔgɔ ka kibaru ni ko bɛ cogo min na ayiwa dɔw bɛ olu tɛ baara kɛ olu hakili la ko ni sɔrɔ yɔrɔ ma ka taa n'o tɛ ni sɔrɔ tɛ yɔrɔ min na banni u tɛ yen ayi u bɛ taa mun ɲini fɛn tɛ yɔrɔ min u tɛ yen mais filanan a ye min ye c'est que a tɛ ban an bɛ boli course de la u bɛ ko an b'u dan n'u ko k'u b'an dan an bɛ k'o la parce que a tɛ ka ban mais jateminɛ bɛ se ka kɛ min na c'est que a caman dɔw bɛ yen o ye dugukɔnɔdenw yɛrɛ k'a fɔra ko misiw ani daba misi minnu ani fɛn minnu bɛ suɲɛ n k'o tɛ dɔwɛrɛ si fo dugudenw yɛrɛ olu de b'a bila yɛrɛ n'o tɛ dunan tɛ se ka dan k'a fɔ k'a bɛna ta ka taa o tuma hukumu kɔnɔna na fɛn caman bɛ kɛ a bɛ bɔ dukɔnɔsɔn de don ou bien dugukɔnɔsɔn de don tuma dɔ yɛrɛ mɔgɔw b'o dɔn mais a tɛ se ka kun mɔgɔ la k'a fɔ dɔw hakili la k'a fɔ ko dugutigi den don o tuma kuma tɛ se ka fɔ mais Kulubalilaka de dugutigi ye dɛ n tɛ dugutigi bɛɛ ban donc o hukumu kɔnɔna na a yirala de k'a fɔ ko mɔgɔw ka dɛmɛ kɛ aw ka kuma e ɲɛ bɛ dɔ la i ka foro kɛrɛfɛ ko soni dɔ mɛ k'a fɔra k'ale bɛ yen a mobili ni fɛn dɔ u ka groupe bɛ yen n'i nana i bɛ tile bɛɛ kɛ baara la i t'a ye ni fitiri donna dɔrɔn k'a fɔ k'u y'u cɛsiri u y'u ka fɛn kɛ u y'u ka moto ta k'u bɔra o ye sufɛ baara de ye ni gardien tɛ polisi tɛ gendarme tɛ sɛgɛ kan ka ɲini k'a dɔn a bɛ mun na dɛ o hukumu kɔnɔna na an ye fɛn o fɛn min di caman kɛra dɛ gendarmerie min dilanna polisiso min dilanna poste de secours min dilanna an ye denmisɛnninw yɛrɛ minnu ta gendarmerie ni polisi ni garde la mais ba ni ba ani ba de don o tuma na n'anw m'u dɛmɛ a bɛ gɛlɛya u bolo ni min ye min ye téléphone portable b'i bolo u wele u b'a a ko sɛnsɛn ka dɔn mais caman bɛ yen bi drogue ko feere marifa ko feere ani fɛn caman bɛ yen mɔgɔw de b'a fɔ u b'u wele k'a fɔ ye k'a fɔ nin bɛ yen n hakili to nin na donc o bɛ se ka ko caman ɲɛnabɔ don kelen cɛ dɔ bɔra kɛrɛfɛ jamana min na ale t'a dɔn ko o man ca anw fɛ yen a nana mobili suɲɛ na muso bɔra nansan na k'a bɛ don a ka mobili kɔnɔ a nana a ye muso galon ale yɛrɛ panna k'i sigi ka bala minɛ ka taa ni mobili mais a tɛ dugu dɔn a ye sotiba sira de minɛ ayiwa n'i ma taa Kulukɔrɔ bɔcogo bɛ gɛlɛya i la dɛ dɔ nana o mobili garetɔ o y'o ye a y'a ka mobili fɛn kɛ ka wuli ka tugu a kɔ k'a ka téléphone ta ka polisi wele k'a fɔ ayiwa nin kɛra n bɛ kan ka tugu a kɔ an bɛ nin yɔrɔ in na n'u sera ma an bɛ nin yɔrɔ in na a taara nin fa in na ko kɛra ten de fo ka taa polisiw ka yɔrɔ ta ka wuli ka tugu kɔ fo ka na ka kɔ a la ka tugu cɛ kɔ ka t'i bolo da mobili ni cɛ kan donc n'a ma fɔ mɔgɔ t'a dɔn sirabolibaw sira tɛmɛba gansanw mɔgɔw ni bɛ halaki kɔsa in na fɛɛrɛ minnu kan ka tigɛ ka dɔ bɔ sirabakan kasara la a kɛnɛ kan mɔgɔw y'i ye a kɛnɛ kan a dɔw ko jamana ɲɛmɔgɔ dimina ze dɛ siraw dilala siraw labɔyana nka mobili cayara moto cayara kunu mɔgɔ min tun bɛ nɛgɛso sen na ale bɛ nɛgɛso kan bi minnu tun bɛ nɛgɛso kan u caman bɛ moto kan minnu bɛ moto kan olu ye mobili san tabarikala foli bɛ k'o la mais a n'a ko fana bɛ taa ɲɔgɔn na k'a da mun kan karatɔw o mɔgɔ t'u yɛrɛ la o mɔgɔ tɛ mɔgɔ wɛrɛ la fini fila de b'u kan na a kelen coronin b'u la n'u ye mɔgɔ min sɔrɔ u bɛ dɔ don i la moto boliw la mobili boliw la ensuite sirabaw la kariba ani ko wɛrɛw e ɲɛ bɛ cɛ natɔ la ale fana i b'i ɲɛtɔ da bɛɛ ko ale tɛ taa ko fɔ dɔ in ka yɔrɔ bila ko n'ale yɔrɔ bila bɛ bin o laban ye mun kɛ u bɛ don ɲɔgɔn na u b'u yɛrɛ faga u bɛ tɔw faga o tuma na siraba kasara kɔni n hakili la ko caman fɔra la ko caman bolo donna na kasu ko ani ko caman yira la ka ɲɛfɔ mɔgɔ ye pour que ka se ka faamuya parce que n'i donna Gabriel Touré la bi n'i y'a sɔrɔ ko mɔgɔ banana accident na ko mɔgɔ bananen nana i b'a sɔrɔ i b'a sɔrɔ accident n'i y'a dan i b'a sɔrɔ 7 ɲɔgɔn a bɛɛ moto cɛ ani muso denmisɛnnin ko n'u y'a dɔn a b'u kunkolo lagoniya dɔw ko n'u bɔra u yɛrɛ kunkolo dilan la u tɛ se k'a don casque kɔnɔ o tɛ nkalon ye sa mais fo kun ka to i kun dɛ n'i y'a mɛn k'a fɔ ko ka kunkolo labɛn ou bien e kunkolo goniyara c'est que kunkolo de bɛ wolo ni kunkolo banna bɛ kɛ cogo di o tuma hukumu kɔnɔna na hakili jago bɛ ekɔlisow ni kow la jamanadakulu dɔw fana bɛ yen olu fana bɛ kan k'u bolo da la fɔ min na ko association ni ONG jamana yɛrɛ ka don o don a kuma na ko an bɛ se k'a kan ni polisi routière n'a fɛnw ORTM yɛrɛ ani fɛ a bɛɛ bɛ sen na
hakilila k'a fɔ ko ka jama la faamuya an b'o de kan caman kɛra mɛ caman tora i y'a dɔn kalanyɔrɔ kɛlen do kɔdɔgan so ye bi bɛɛ kodɔ gwannen do kabira kow daminɛna dabali o dabali tigɛra o si ma mago ɲɛ o tuma e bɛna furakɛ jumɛn ye sisan ne yɛrɛ ye l'école karamɔgɔ ye président Alpha ye l'école karamɔgɔ ye président Musa ye l'école karamɔgɔ ye président Modibo ye l'école karamɔgɔ ye président Filidabo ye l'école karamɔgɔ ye président Madu Konate ye l'école karamɔgɔ ye président Amadu Diko ministre o ye l'école karamɔgɔ ye a l'école karamɔgɔ bɛ ka ca n'a bɛɛ ye donc n'a fɔra k'an ka l'école sera yɔrɔ de la k'a birila a b'an tɔɔrɔ parce que fɔlɔ la k'a fɔ ko ne ye Mali Sudan premier ye e tɛ ko la o minnu bɛ n'u jɔ k'a fɔ k'olu ye AOF premier ye anw fa a n'an mɔkɛw olu tun b'u wasa n'o de ye mais an bɛ sira min kan bi kalanko la a tɛ se ka bɛn k'a ko ta ko caman na ayiwa o hukumu kɔnɔna na foyi tɛ se k'a ɲɛfɔ basigi ye kuma ani hakililasigi o hukumu kɔnɔna na ko gɛlɛyara ka gɛlɛya parce que nin a ye min kɛ a bɛ nin ka san 30 bɔ sisan a bɛ nin ka san 30 bɔ sisan an b'a ko kelen na n'i y'a jateminɛ k'a sama kabini anw bɛ école la o kuma dɔw len bɛ fo sira ma sɔrɔ o la u ye bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ko forum o ye mun ye an k'an sigi ka kuma l'école ko la mun kɛra mun ka kan ka kɛ a bɛ labɛn cogo di sira jumɛnw wagati jumɛn a n'a kɛcogo ko dɔw daminɛna a fɔra ka siraw yɛrɛ sɔrɔ nka a ko ma ban n'o tɛ jamana yɛrɛ ko min don l'école ko la n'i ye Mali budget ta n'i y'a tilan 3 tilan 1 ani dɔɔni o bɛ école dɔrɔn ye an tɔ bɛɛ la armée n'a tɔ bɛɛ jɛlen bɛ 2 yi de la o tuma k'a fɔ ko jamana min wasa dɔ kɔrɔ a tɛ se ka fɔ nka dɔw fana b'a la min ma bɛn ni min ma bɛn ayiwa ko caman b'a la fana min ma se ka dafa ka da mun kan ayiwa dɔw ye ɲininkali min kɛ a ka kan dɛ mais se tɛ yen il faut k'a ka kɛ wagati de la ensuite gouvernement fana y'i wasa don ko caman na an ye l'école minnu dilan université dɔrɔn ka bɔ salon na an farala kuma na ka na ɲina miliyari 25 o de kɛlen bɛ ka dilan pour que ka yɔrɔ dilan université la mɔgɔw bɛ se ka kɛ yɔrɔ min na mɔgɔw bɛ se ka si ka dumuni kɛ ka fɛn bɛɛ kɛ a fɔ min ma ko campus facultéw b'a la an bɛ université kura dilan Segu an hakili b'a la ka université dɔ dilan Sikaso mais laban o ye Moti ta ye donc jateminɛ ni kelen bɛ kɛra parce que an bɛ université min na bi a mɔgɔ min b'a kɔnɔ a ka ca ni ba 80 o tɛ dugu ye ani ko bɛɛ ladon ka l'école karamɔgɔw ladon k'u ka kalankɛminɛw ladon ko ɲɔgɔn tɛ o kuma na hakili la fana o kelen de kelen bɛ ka vraiment ka bɛɛ tɔɔrɔ ka bɛɛ sɛgɛn an y'a ye waati kɛra sanfɛ lɔgɔli n'o ye supérieur ye u ye walanbila kɛ ayiwa hakilila i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na jɛkafɔw kɛra ayiwa walanw dara kura ye u bɛna k'a jumɛn kan a ko bɛna taa ɲɛ wa fo ka taa se ayiwa examen waatiw ma wa ayiwa n'i ye jateminɛ kɛ sanni ka se sanfɛla ma an k'a ta duguma dɔw la dɔw ka examen kɛra ko na sini dɔw ka examen kɛra bi